Okay, right. So let me share my slide first. Okay, hold on. Okay, right. So can you see my slide? Boleh nampak Clear. Ya, boleh nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, so again, thank you so much, Associate Professor Dr. Izlawani Muhammad, for inviting me for this session. And then very good morning, Assalamualaikum to Associate Professor Dr. Nusila Ahmad, Timbalan Dekan PJI, if not mistaken just now. Okay, thank you again for having me for this session. So if I've been informed that this is the program conducted by Faculty Economy and Muamalat, University UiTM, okay, right. Okay, Faculty of Economics and Muamalat. Okay, so right, the sikit awal-awal. Okay, I would like to ask permission, so that this session could be handled in bilanguage, in Bahasa, also in English. Okay, basically my content or my slides will be English, but then the discussion, and then the what I call it, the explanation, would be in bilanguage, and also in Bahasa. Okay, is it okay with that? Yes, no problem. Okay, right, thank you. So I would like to welcome all the participants to this morning session. It's actually not a ceramah lah. Tak nak lah cakap ceramah, since everybody everybody has their own experience in teaching. Okay, and then I just here to share some of the experience. You can see that this is an experience sharing session, in teaching. Effective. I can say that effective teaching strategies. Hopefully, hopefully we can get something, to improve our teaching practice. Okay, hopefully, inshallah. Okay, right. Okay, so this is me. Okay, I'm a technologist Erny Arniza binti Ahmad. Okay, so basically I'm attached to the Faculty of Computer Mathematical Sciences, UiTM Shah. Okay, as senior lecturer there. Okay, and then ini banyak sikit saya punya ni. Okay, and then currently also is appointed as a fellow for the Open and Distance Learning ODL Collaborative Group. CIDL, Center for Innovative Delivery and Learning Development. So this is a center at the bahagian hal ehwal akademik UiTM that manage the teaching innovations and also learning development in UiTM. So kalau kata dekat sini, I'm in charge of this collaborative group of open and distance learning. So kalau kata open distance learning tu, not kata I'm the one who in charge, but then we took part in spreading the awareness, the techniques and so on, on ODL. So basically in CIDL we have around 17 groups of collaborative group. Ada macam-macam group dekat situ. Okay, and another one, I'm also the coordinator, coordinator mahasiswa dan alumni OKU UiTM. So I'm attached to the unit perkhidmatan OKU UiTM. So basically, for teaching and learning ni, definitely kita kena consider the inclusivity of the teaching and learning as well, right? Okay, so if you're talking about the experience, tak banyak pun pengalaman sebenarnya. It's actually I'm involved with more on the e-learning lah. Okay, so kalau kata teaching tu, so I started my career in 2001. 2001. So like what Dr. Islawani mentioned just now, having almost 20 years of teaching experience. Mengajar je lah. Okay, but then for
e-learning, okay, involved since 2013. So since 2013, I start to involve with the e-learning. So basically, I'm the master trainer for the e-learning UiTM and also the master trainer for MOOC UiTM. Okay, so mostly involved on the e-learning. So kalau kata content hari ini pun banyak juga akan touch on the e-learning part, okay, e-learning part and also the ODL part. Okay, instead of the face-to-face or the traditional teaching methods or teaching strategies. Okay, right. Okay, so you may call me Erny. That's why kita buat sesi ni santai-santai. Kita tak nak stress-stress sebab semua dah mula kelas kan. So begin that everyone has already started their the classes. Okay, so UiTM pun dah mula minggu ni. So this is our first week. Okay, so semua orang kata apa, tengah duk warming up. Okay, supposedly, I'm really sorry. I would like to apologize, okay, for my previous sessions, okay. Hari tu pula kebetulan anak tak sihat, okay, kena asthma attack, so I have to cancel that session. But then I try to cover the previous session in this session as well. Okay, right. So any questions so far? Boleh? Boleh, insyaAllah. Thank you so much for the introduction. Alright. Okay, so that's all about me. Okay, so I would like to know about you as well. Okay, sebab yang ni kita nak santai-santai kan. So can you please scan the QR code or okay, let me copy the link. Okay. Let me copy the link. Right, sebab kita hari ni kita akan cover some of the tools as well, okay, educational tools that we can use for what you call that, for our teaching, okay, teaching practice. Okay, so that instead of just tunjuk, kita cuba untuk kata apa, untuk try as well. Okay, hold on Okay, mana dia? Right. I would like to apologize because sebab saya jarang guna Microsoft Teams ni. Itu nampak terkia-kia sikit. Right. So how am I going to share this? Looking for the Data apa ni nak Erny nak macam mana nak share slide ke macam mana? Saya nak share saya nak tengok chat area. Oh, chat ada dekat atas kat control okey, dah keluar. Ada chat tu. Tadi tak keluar. Okey, right. Sekejap masuk presenting. Just stop presenting first. Okay, mana dia? Okay, mana dia chat area? Okay, sorry for this scenario. You have to see me struggling, okay, finding this. Okay, so I will explain why, because I'm not used to this. Okay, even though kadang bagi juga orang kata apa, we encourage to use Microsoft Teams. Okay, but then for me, I have my own platform. Okay, so nanti saya share. Ya, sekejap mana nak share dia punya, this one to share. Right. Looking for the chat area. Dekat atas je ada kan, dia ada tulis people, chat, reactions, ada tak keluar tu? Saya tak jumpa chat, ada people je. Oh, okay. Per reaction, okay, and then oh, agaknya sebab apa nama dia? Dia macam macam visitor je dekat dalam ni, so dia tak boleh nak tekan chat agaknya. Okay. Tak apa. Kalau tak boleh, okay, no problem. Okay, just refer to this kata apa, slides. Okay, you have the QR code. Kalau kata yang pakai laptop tu, boleh gunakan phone untuk ada scan tak? QR code. Saya dah buka dah. Chat buka tu. belum? Okay, ataupun just boleh type je padlet.com Erny Ahmad 2013 /usim. Okay. Ada tak? Tak keluar lagi. Tak keluar pula. Memang tak ada lah Mimi, akak punya pun tak ada. Oh ya? Kenapa ya? Ada chat pun tak ada.
Ya, sama Mimi. Rasanya Dr. Mimi setting masa awal-awal tu dia ada yang untuk classroom baru ada chat tau. Kalau yang untuk kita tak boleh nak normal interaktif nanti. Alamak, sorry. So It's sekarang okay. tak boleh dah chat lah ni tak ada function chat kalau through this one lah. Oh, Okay. okay. Alright. Okay, saya pun struggle juga sebab tahun tak guna Microsoft Teams, lupa semua. Alright, sorry. Okay, tak apa, no worries. Okay, but then semua boleh tengok kot. Okay, this Padlet. Tak ada share. Tak ada share. Okay, saya share. Oh, okay, kejap saya share balik. Okay, alright. Okay, share screen. Okay. Right. Okay. Right. You may scan the QR code, okay, or just type the URL https :/Ahmad2013/Erny-Ahmad2013/usim. Okay. Right. Dr. Erny boleh eja backlog tu tak? Again? Sebabnya bila type dia jadi lain kan. Padlet. Padlet. Padlet.com. Sekejap saya buka dia punya. PAD? Padlet. LET. Ni Padlet.com. Erny-Ahmad2013/usim. So kalau Padlet ni, this is one of the orang kata apa, common platform or the favorite platform for most of the educators lah. Okay, so dia ada banyak functions actually. It's actually a platform, but then how we apply, okay, how we manipulate the platform, what most important. So yang ini first kita gunakan, kalau kata dalam kelas saya, I normally use this one for what we call that, for orang kata apa, ice breaking session. Okay, saya tunjuk macam mana. Okay, so for a timing, okay, dah boleh masuk dah? Belum. Belum. Tapi slide, Dr. Yani ada share slide ke? Sebab tak nampak apa-apa dekat skrin saya. Saya dah share, orang kata apa? Saya share screen, the entire screen. Tak nampak Tak tahu kalau saya punya. Saya ada nampak Kak Sia ada. Saya ada nampak, orang lain ada nampak ke? Saya okey? Saya belum nampak yang sharing screen tu, tapi tak apa, saya log out dulu, saya masuk balik, kok saya yang problem. Yang lain-lain nampak ke screen Padlet ni? Boleh nampak. Nampak. Saya nampak. Saya lah problem. Okey, saya masuk balik. Tak apa, Okey, terima kasih. Okay, so right. So yang ni nak buat macam mana? Okay, once you're in the wall, dah masuk dalam wall Padlet ni, you just double click the wall. Okay, just and then dekat ruangan ni, just type your name. Okay, upload the picture if possible. Okay, and then just write your affiliation. Yang ni nak kena tahulah sebab apa nanti orang kata apa boleh juga kenang-kenangan. Okay, and then your area. Kalau kita nak buat orang kata apa collaboration lepas ni kan. So this is one of the way lah. Okay, and then your expectation from the course. Okay, bila dah masuk ni, then you click publish. So dia akan keluar. Right. So yang ni as for the example, yang ni saya dah letak. Okay, so my affiliation is at the Faculty of Computer Mathematical Sciences. The department will be Computer Technology and Networking Department. So this is my field, okay, blockchain, web application, and also educational technologies. Right, and I hope that we can learn as much about effective teaching strategies, okay, in the session. Okay. Right. Okay, so Dr. Mimi teaching taxation. Dr. Mimi, so nanti bolehlah buat yang ni satu. Okay, would like to see you. Tak nampak lagi ni. Okay. Right? Alright. So the examples here, okay, yang ini kenapa just prefer to use Padlet for ni. Okay, so this is for example my class kan, sebab sebenarnya ada kelas.
So for the first week, normally just do the introduction, get to know the students since we are still in the online mode kan. So tak kenal, tak jumpa muka. So this is how we break the ice. So sometimes the student also since this is their first semester, dia pun tak kenal kawan-kawan dia kan. So this is one of the way we try to break the ice. Okay. Nampak macam dia punya gambar dia. So dia bagi tahulah dia punya expectation, dia prior knowledge before joining the session, our session, so that at least we have some orang kata apa overview, so that we know what to focus on, when what to begin with, ini antara contoh dia. Yang selalu saya gunakan untuk ice breaking session. It's actually not only for ice breaking session, juga boleh gunakan untuk what you call that for discussion, for mind mapping and so on. Puan Erny, yang itu kita saja boleh nampak ataupun student lain pun boleh tengok juga? Student lain pun boleh nampak. So that's why yang ini Padlet ni kata apa, dia banyak gunakan untuk discussion. Ini sebab student lain pun, unless kalau kita boleh set, kita boleh set only for our students, just to view ke macam mana kan, sebab dia ada punya setting dia. Right, dekat sini dia ada privacy dia. Okay. Right, kalau kata secret ni means that only those with the link lah. Yang ni kita bagi link dekat student. Okay, then only them who can see the Padlet. Okay, kalau kata yang macam ini, right, this one, saya change to public. Public and then visitors can write. Okay, so everyone can see. Okay, and then they can write to this Padlet as well. Okay, itu antara yang kita boleh buat lah. Kalau macam kita kena sign in dulu ke masa awal-awal tu? Tak perlu. Kalau kata kita punya, kita nak create the Padlet, then we have to sign in. Kita kena log in, kita kena sign in lah dulu. So kalau kata kita sign in, the first sign in, kita akan dapat 7 Padlet. Okay, kita boleh create 7 Padlet for free. Okay, kalau if you want to create more, then we have to subscribe. Okay, but then normally what people do, they archive the previous Padlet. Okay, and then it will always orang kata apa, 7 Padlet available lah, macam tu. Kalau kata kita nak banyak lebih daripada 7, kata kita kena subscribe. If not, we only have 7 Padlet for free, to use. Tapi dia reusable lah, maksudnya kita boleh delete lepas tu nanti semester depan kita buat balik yang baru. Boleh. Dia macam ni, mana dia, kalau kata yang ini, kan. So kalau kata yang ini sebab Padlet ni kita boleh share kan. So kalau kata okay. Right, kalau kita dah dapat 7. So yang ini kan saya tak boleh create dah sebab saya dah ada 7 free. 7 saya dah guna semua. Yang ni ada 2, 4, 6, 7. Okay, 7. So kalau kata kita nak tambah, what we can do is just kata apa, ada option dia. Okay, kejap. Right. Okay, just select one, for example this one. Okay, and then kita archive. So kita archive. So di archive dia akan kurang 1 kan, 2, 4, 6 kan. So then kita boleh create another Padlet. Kalau kata tak nak guna, jangan delete sayang. Kan sayang, kalau kata delete, kita akan delete terus lah, kita akan hilang. So kalau kata kita archive, okay, dia masih lagi ada dekat situ. Okay, so for example, this one I use for lecture, buat discussion apa semua kan. So all students can contribute, okay, and then dia nampaklah collaborative orang kata apa, learning dekat situ. Okay, kalau tak nak guna, so what I can do here is just archive. Kalau nak guna, kalau tiba-tiba kata dah buat dulu nak tengok macam mana, okay, go back to the archive folder. Okay, and then kita boleh unarchive. Itu kisah dia. So ini nampak tak, kalau ikutkan more than 7 Padlets already. Dah banyak dah pun. Okay, tapi sebab yang available yang kita boleh view is only 7. Okay. Okay, jangan delete. Delete sayang, nanti terus hilang. Okay, just archive. Right. Dan, okay, Dr. Junaida. Assalamualaikum. Okay, interactive platform. Okay, interactive platform. Okay. Alright. Okay, so what else? Siapa lagi? Alhamdulillah,
Padlet ni I dah biasalah guna. Betul. Tahu yang lain tu sebab memang sangat menarik lah guna platform ni kan. Betul. Padlet, Padlet one of the for me mudah lah nak handle dia kan dan suka lah. Betul. Di dalam kelas. Sebab dia punya orang kata apa, dia punya interface pun yang orang kata apa, attractive. You can attract the students. Okay, instead of interactive, dia juga attractive. Kan it depends on the way we set lah. Kan, tapi not to worry sebab kita, dia dah bagi all the templates apa semua kan. Just klik je. Okay, right. Okay, who else? Okay, thank you Dr. Junaida. Okay, right. So this is one of the orang kata apa way untuk buat orang kata apa ice breaking. Okay. Right, saya move to the next slide. Okay, so while the others orang kata apa filling in, okay, ataupun completing the task, okay, I just show you the rest of the slides. Okay, right. Okay, so basically within these 2.5 hours, okay, hopefully cukup lah kot kan. So I will be sharing about this. Okay, first the introduction, okay, and then we have these effective teaching strategies. Okay, and then we look into the ADDIE model, the AD model for effective teaching. Okay, and also some of the educational tools. Okay, yang ini. So yang kat mana strategis dia, dia akan masuk under this AD model. Okay, so AD model ni dia ada 5 phases. Okay, so one of it will be the activity. So I will be highlighting on the teaching strategies or the activities, okay, in that phase. Okay, right. Okay, so for the introduction, first thing first, okay, kita tengok apa itu teaching and learning. So we need to understand this first, okay? Right, so here by William Arthur Ward, okay. So teaching is more than imparting knowledge. It is inspiring change. Okay, it's not basically just we impart, orang kata apa, just not impart the knowledge. Bukan kata kita bagi je, okay. But then we need to inspire, okay, the students, okay, to change according to the knowledge that we impart, that has been imparted. Okay, and then learning is more than absorbing facts. Dia bukan kata dia terima je, okay. But then it is an acquiring understanding. Okay, they need to understand. Okay, so they just not impart, kita just not just impart, and then learning is not just absorb. Kalau kata kita ni kadang cakap, okay, student just dengar. Okay, right. So that one, the orang kata apa, normally okay, it will refer to what we call as passive learning. Okay, kalau dalam passive learning ni, the lecturer will be the sage on stage. So the lecturer yang akan cakap, bagi tahu semua. But then the students just only sit down and then dia dengar je. Dia dengar and then they write notes. Okay, they jot down notes. Okay, kalau kata dia jot down notes lah. Okay, and then dia dengar. But then kita tak tahu sama ada dia faham ataupun tak. Okay, so that one is not like that one is a traditional teaching and learning. But then nowadays, okay, since everybody is moving towards the 21st century learning, okay, is no longer orang kata apa, lecturer centered. It's no longer teacher centered. But then nowadays, okay, we are moving towards student centered. Okay, so dia punya orang kata apa, role of the lecturers, role of the teachers, actually dia dah shift. Okay, shift from the teacher, from the lecturer, okay, to a facilitator. Okay, we actually need to facilitate, okay, the student. So facilitate in what kind? Okay, it's actually to facilitate them to understand, okay, what they learn. Okay, so that is the meaning of teaching and learning. Okay, right. Okay, kita tengok video ni dulu. Dengar tak dia punya sound? Macam tak ada lagi. Sound tak keluar lagi ya? Sebab sound dia tak ada. Sebab dah share dengan audio. Okay, saya share balik. Kita dah dengar? Okay, yes. Let's talk about the visibility of the W's getting well with the pellets.
Oh, Commander Zombie, what are you doing? I'll blame you after class. Class ain't over. Class is over. Awesome. It's boring. No one sentence is interesting. You can't see that. Only a sentence is very interesting. Which one? The last one. Class is over. Okay, right. So what we can say about this video? The last part is always fun. Okay, kan. It's not only for the online session, but then it's also happen in the traditional method, in the face-to-face method, right? Betul tak? Betul. Kan, so nampak tak, bukan kata manusia je yang macam tu, zombie pun rasa benda yang sama. So basically, do you have any comment on this? Kenapa ya? So kita tengok kalau video ni it's not a local video. Maksud dia is not kata apa local punya problem. Maksud dia it's a common problem okay, in teaching and learning. So can anyone kata apa comment on this? Okay, what had happened? Kenapa jadi? Maybe because it was one way. Only the lecturers are talking and the students are just listening without being involved or engaged in what is being taught. Okay, so we can say that okay, during the section, okay, only the lecturers, only the teachers be active, right? But then not the student. The student they remain passive, kan? Right. So is that the right way to teach or to learn? Kalau student tu asyik senyap je yang kita jalan je lah. Okay, kalau senyap tanya pun tak nak jawab kan. So kita pun dah tak tahu nak buat apa kan. So orang kata apa, yang kalau kata saya bagi talk, okay, normally kalau we be invited, okay, this is one of the orang kata apa, memang soalan yang sangat-sangat famous lah. Okay, the favorite questions okay, from the audience. Okay, Puan Erny, macam mana nak bagi student tu bercakap? Kalau dalam kelas pun dia tak nak bercakap, kalau online lagi lah dia tak nak bercakap. Okay, kalau kata dalam online lagi sedih sebab dia tak nak on camera pun. Kan, so after orang kata apa, you can say almost 2.5 years okay, having this ODL say orang kata apa mode kan, so students pun kita pun dah faham dengan some of dia punya orang kata apa, dia punya excuse, sorry madam, we cannot on the camera, okay, our internet connection is not stable, kita dah tak cukup lah, apalah semua kan, kamera rosak lah apa semua kan. So that happen, okay, that become a common excuse okay, for a student in online punya session. Okay, kalau kata dalam kalau kata face to face, apa alasan dia? Tak faham lah, tak baca lah, kan, bila kita tanya faham tak faham, tapi bila kita tanya soalan, tiba-tiba dia tak faham. Saya selalu kena macam tu. Tapi masa madam cerita tadi faham, just out of sudden bila kata kena tanya soalan, semua benda tu hilang. Dia nampak macam mana. So that is actually indicate something. Okay, that indicate something. So yang itu kita nak tengok macam mana kita that one of the main challenge lah in teaching and learning. Okay, betul tak? Kalau saya boleh bertanya, okay, do you agree with me? That is one of the challenge okay, for all the teachers, for all the lecturers, okay, tak kira siapa pun, okay, is how to engage the student, how to get the student active, how to make the student talk or speak, okay, during the session. Betul tak? Betul Puan. Kan? Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Di kadang-kadang kan bila kita ada kelas, dia memang ada satu session yang mungkin one way sebab kita nak beri teori, dan kemudian bila kita tanya soalan, most of the time dia akan ada satu period long silence kan. So usually bila ada quite uncomfortable long silence tu, saya akan panggil nama lah beberapa orang. Tapi nanti nak panggil nama pun
up juga. So macam mana kita nak handle the long silence ni, and at the same time kita tak nak orang yang sama je jawab, dan juga kita tak nak tunggu lama-lama supaya tidak embarrass the student kan. Yang saya practice sekarang ni biasanya kalau ada 3 long list, katalah saya panggil 3 nama, semua diam je. So saya move on je lah. Tapi macam mana cara terbaik? Macam mana nak bagi mereka engage? Okay, right. Thank you, Doctor, for the question. So it's actually that is also part of the content that we're going to cover later on. Okay, so that's why I said earlier, we need to make the student to become active. Macam mana kita perlu ada strategis. Macam mana nak jadikan dia aktif. Okay, so itu yang semasa saya bincang dengan Dr. Mimi, Dr. Mimi tanya nak buat macam mana. So I prefer we discuss, sebab saya rasa yang ini one of what the lecturers need. Okay, how to engage the student, how to make the student active. Either it is in online mode or the face-to-face mode. Tak apa. Okay, Doktor tunggu kejap ya. Nanti kita akan cover benda-benda tu semua. Kita akan cover teknik-teknik apa yang kita boleh buat. Okay, either nanti akan ada juga yang bertanya, kalau kata student with the low internet connection, dia tak nak participate juga. So nak buat macam mana? Okay, so that one insyaAllah I also will cover on that, because okay, during all the 5 semesters of open and distance learning punya mode ni, okay, saya memang gunakan a very low tech punya platform. Okay, saya gunakan low tech platform instead of the high tech. High tech ni maksud dia kita pakai Zoom ke, pakai Webex ke apa ke, sebab student selalu dia kata dia tak boleh, dia punya sistem, dia punya komputer tak support benda-benda tu. So dia selalu ketinggalan apa semua. So all the macam nak main game ke apa ke, kalau kita tengok anak-anak kita kan, cikgu sekolah suka buat game kan. So kalau kata student tu yang internet connection dia okay, right, yang tinggi, so it shouldn't be any problem with them. They enjoy learning. But then for those students yang with this low internet connection, so dia akan rasa frustrated. So macam mana kita nak cater benda-benda tu? So kita akan tengok, okay, how to use in the the high tech punya technologies, okay, high tech punya tools and also the low tech tools. Okay, right. InsyaAllah kita akan cover nanti dalam ADDI model tu. Okay, right. So let's see the effective teaching strategies. Actually, how effective? Okay, what can be considered as effective teaching strategies? How to become how to teach effectively? Okay, right. So this one, effective teaching strategies are instructional strategies. Instructional strategies means, okay, back to the punya keyword here, the instructions. Okay, how we give instructions. Okay, so strategi apa yang kita gunakan untuk memberikan arahan tu kepada pelajar, arahan untuk dia faham, arahan untuk dia aktif, arahan untuk dia participate. Okay, so the instructional strategies apa yang kita gunakan. Okay, so this refer to the instructional strategies that are well chosen for the present students, content and context. So nak pilih the strategies pun, the strategies pun kena tengok student, kena tengok content apa yang kita nak deliver, kena tengok konteks apa yang dia nak faham. Okay, right, and implemented with a high level of skills and efficiency. Okay, efficiency. Itu adalah effective teaching strategies. Okay, so instead of that, okay, effective teaching strategies also involve not only the use of tools. Okay, kadang-kadang orang kata in order to be effective, we have to apply, we have to implement, we have to use various tools in order to attract the students. Okay, it's not necessary. Okay, right. So here it's not only involve the use of tools, techniques and strategies to optimize student learning. Okay, nampak tak goal dia dekat sini, to optimize student learning. But okay, is also involve an understanding of context. In particular, how your student learn, how they process the information, what motivates them to learn more and what impedes the learning process. Okay, so banyak factors yang kita kena ambil tahu. Bukan sekadar kita mengajar, guna tools, kita assume kata student faham. Okay, kita rasa kita buat game. Kita rasa student dah faham. Tapi dalam dia main game tu dia faham tak apa yang dia belajar? Okay, does the game or does the strategies fit the context of the student learning?
Dia belajar untuk apa? So yang ini kan dia akan berbalik-balik kepada topik learning outcome, teaching, orang kata apa, objektif pun semua tu. Okay. So yang itu kita nak how to make sure that we achieve all this in order to orang kata to have an effective teaching. Macam mana kita nak buat effective teaching sebab kita nak kena cater semua ni. Okay, the content, the context, the strategies and so whatsoever. Semua ni kita nak cater. Right, so nak buat macam mana? Okay, so in this insyaAllah, okay, saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, it's not orang kata apa, only focusing more on the strategies, okay, not only focusing only the tools, okay, but then how to plan, how to meet okay, the requirements of the students. Okay, or the learning, the teaching and learning context. Kita nak tengok yang itu dulu. Okay, then only macam yang ni dia kata well chosen ni, how well okay, the strategies that we have choose. Okay, right. Okay, so basically there are 10 principles of effective teaching. Okay, so this one is listed okay by Berkeley universities. Okay, right. So okay, the 10 principles here involve okay to create an active learning environment. Okay, so again the keyword here is to make our student active. Okay, so kita punya student sekarang dia prefer jadi passive. Okay, dia kata join sometimes. Okay, kita faham student ni kalau kata dia absent from the session, okay, they might be penalized. Okay, for the attendance, for being truant. Okay, right. So sekarang ni macam mana kita nak jadikan dia seronok masuk kelas? Kadang sebab tu dia jadi passive. Okay, masuk je off camera ataupun masuk je dengar je lecturer cakap janji attendance tu ada. Tapi dia tak nak participate pun. Bila kita tanya soalan, tak tahu. Tapi sebab kenapa? Sebab bila dia kata tak tahu tu, kita tak further push dia untuk menjawab. Kita tak tahu tak apa. So this is the question. This is the answer. Selalu kita macam tu kan. Macam kata doktor kita tanya tadi, okay, ada tanya 3 orang, tak berjawab juga. So kita proceed je lah. Okay, sebab kita tak nak buang masa kan. Okay, right. So the first principle would be you need to create an active learning environment. The environment tu sendiri. Okay. So here students should actively participate in their learning. Macam mana nak orang kata apa to make sure that they participate in their learning. So itu yang ini kita akan cover dalam dia punya teaching strategies later on. Ada a few teaching strategies that will be covered later on. Okay. Right. And then focus attention. Okay, so focus the attention of students okay, on the aspect that matter most. So kita nak fokuskan dia macam mana. So orang kata apa, student ni satu semester ni berapa subjek dia register. Berapa subjek dia register. Ada yang 5, ada yang 6 kan. Kadang-kadang dia tu bila from one class to another class dia tak sempat nak shift pun dia punya attention tu. Kadang-kadang dia terlampau seronok dalam kelas yang sebelum tu, dia orang kata apa masuk kelas kita dia masih lagi dalam orang kata apa di alam yang kelas satu lagi. Dia dah tak fokus. Dia tak tahu apa yang dia nak belajar. So they don't know okay what to expect from the class. Okay, from your session, from our session. Itu kisah dia. Okay, so dia tak tahu pun. So focus attention. So kata apa, this need to be done okay, since the first day okay, of the session. The first session tu memang dah kena make sure dia fokus. Okay, so hari ni you nak belajar apa, make sure you register. Okay, and then kita terang balik okay, kursus ni berkaitan dengan apa, you nak belajar apa, you nak achieve apa. Okay, so basically yang ni kita kata kita ada dia punya lesson plan lah. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana. Okay, yang ini kita kena ada. Bukan kata untuk to focus the attention of the student, but then our attention as well. Kita pun nak fokus, nak ajar apa. Sebab kita pun bukannya mengajar satu subjek saja kan satu semester. Okay, we have more than that. Okay, for example, kalau saya semester ni ada 3 subjek yang berlainan. So tiba-tiba kelas ni kadang-kadang dah keliru. Masuk kelas ni cakap benda lain kan. Kita punya fokus, kita sendiri pun tak fokus. Okay, so we need to focus the attention of the student, not only for student, but then also for the lecturer. Okay, right. And then connect knowledge. So yang ini connect knowledge ni, so kata apa? One of the my research is actually on motivation. Okay, so this one back in 2016. Sebab orang kata apa? Saya buat MOOC. Okay, bila buat MOOC ni. Kalau kata tengok through the research from the data, okay, data research, okay, it said that out of 100% of student punya orang kata apa enrollment,
Okay, less than 20% yang completekan MOOC tu. MOOC ataupun Massive Open Online Courses kan, yang belajar online tu. Okay, so dia kata less than 20%. So maksud dia, if we have orang kata apa, very good content, but then why student tu tak complete? Okay, so maksud dia tak motivate. Okay, and then another research say that the motivation is actually apa yang kacau. Dia kacau tu sebab orang kata apa, the content being curated. How the content been arranged. So itu pun orang kata apa, mengganggu konsentrasi student, dan bila kata dia tak boleh fokus, dia hilang motivation nak belajar. Okay, so that's why we have all these orang kata apa, model. Kalau kata macam saya, I prefer to refer to this ARCS, Careless Motivation Model. Careless ni dia introduce this motivation model. So dia ada ARCS. A tu maksud dia ada attention. Dia akan tengok dulu macam mana kita nak grab attention student tu. Okay. So based on my experience, saya mengajar subjek information system kepada pelajar public policy. You just imagine masuk saja first lesson tu, hari yang pertama tu, student tanya, Madam, kenapa kami kena register subjek ni? Kenapa kami kena belajar subjek ni? Kata sebab dia tak ada kaitan pun dengan program kami. There's nothing to do with us. Okay, even though kalau kerja nanti pun tak ada kaitan, tak buat pun benda-benda ni. So nampak tak soalan dia? Soalan cepu emas. So means that orang kata apa, kita orang kata apa, tak dapat nak grab attention dia. Okay, so dalam careless ni dia ada strategis dia. Okay, how to grab the student attention. Okay, after we manage to grab their attention, normally kita akan, kata apa, after we get their attention, okay, then we need to make them feel that the course is relevant to themselves. R is for relevance. Okay, normally kita akan tie dengan dia punya previous experience. Okay, dia punya life experience. Okay, tanya dulu orang kata apa, kita orang kata apa, macam tanya dia kenapa, apa semua, apa yang you suka, apa yang tak suka. So biar dia luahkan semua perasaan dia ke marketing system. Okay, then only kita relatekan balik. Okay, the reason why you need to learn, because later on, okay, you can avoid or you can help to reduce the frustration of using other system. Sebab saya mengajar sistem kan. Okay, itu dah dapat dia punya kata apa, relevance dia. Make the subject relevance to the student. Okay, bila dia rasa relevance, dia nak belajar. Okay, bila dah start belajar tu, kita kena make sure dia rasa confident dengan content, dengan konteks yang kita berikan pada student. Okay, to make sure to make them feel confidence of the subject. Okay, bila dah belajar, dia rasa confident, dia faham apa semua. Okay, so macam mana nak tahu dia confidence? Bila ARC, okay, S. Okay, bila dah confidence, okay, confidence in terms of what? If confidence, kata apa, dia dah boleh hajar kawan dia. Okay, dia boleh, orang kata apa, dia boleh discuss. Okay, dia boleh terang balik benda apa yang dia dah belajar. Okay, dah confidence. Okay, right, itu pun kena ada teknik. Okay, and then they feel satisfied. Yes, S is for satisfaction. Okay, satisfied macam mana? So nak dapatkan satisfaction tu kena lah ada orang kata apa, some sort of we can say that rewards, okay, to them. Intrinsic, extrinsic. Okay, intrinsic ni macam mana? Okay, tak perlu bagi hadiah ni pun, just kata apa, kita puji dia. Okay, and then we give them orang kata apa, macam points ke. Kalau kata online kita ada badges. Okay, student love this kind of rewards. Okay, so itu nak motivate dia. So macam mana nak, kenapa saya sebut tentang motivation ni, sebab kita nak kena connect the knowledge. Okay, so that apa yang kita ajar to make sure we know how to connect all the dots. Okay, from chapter 1 to chapter 2, chapter 2 to chapter 3, so that dia nampak. Okay, sebab dalam yang the previous one tu, focus attention tu kita dah bagi overview. Okay, kita dah bagi overview the subject. Okay, and then later on, okay, bila dah masuk week kedua, ketiga, keempat tu, we have to connect all the dots. Okay, to make sure that, okay, kita ajar yang ini, make sure, okay, kita orang kata apa, cover. Kita orang kata apa, buat some revision on the previous topic. So that they can see the connection. So connecting the dots. Okay, so connect knowledge. Okay, and then help students organize their knowledge. Okay, sometimes we tend to leave the students. Okay, leave the students. Okay, kita bla 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 aja. Okay, bagi assignment and that's all.
Okay, so kata kita bagi, okay, this is the assignment, this is the exercise, okay, you have to submit in within 2 weeks time. That's all. Okay, right. So macam mana nak help students to organize? Sebab dia kata assignment lagi, sebab yang the other 4 classes yang dia ambil tu pun ada assignment, and then dia punya orang kata apa, submission deadline tu pun lebih kurang sama. Kan, so dia dah ada dekat situ. So kalau kata kita tak boleh nak attract dia, so definitely we won't get the result that as expected. Okay, so help student organize the knowledge. Okay, kalau kata macam kata apa, my practice, okay, kita tahu kan student punya learning time. Do you share, do you explain to the student? Explain tak dekat student yang pasal dia punya learning time? Tak pernah. Tak pernah kan? Okay, right. Just kadang-kadang kita pun kadang kita just overlook benda tu kan. Tapi kita tahu kata 1 jam kredit itu bersamaan dengan 40 jam dia punya learning time kan. So kalau kata 3 jam punya subjek, 3 kredit punya subjek is equivalent to 120 hours okay, per semester. Okay, kalau dalam kelas saya memang bagi tahu student. Okay, so you jangan bagi orang kata apa alasan. You have no excuse. It's actually you are paying for this 120 hours okay, for my subject. You attend class okay, 2 jam seminggu. 2 jam seminggu. Kan, tapi lagi 100 orang kata apa 18 jam tu macam mana you utilisekan benda tu. Okay, so saya bagi tahu dia. Because actually for 2 hours of lecture, you have 2 hours of student learning time. So meaning that you have to prepare 1 hour before you join the session, you join the lecture, and then you have to do revision. Okay, 1 hour after that. Okay, saya bukan kata sejam selepas tu. So meaning that bagi tahu dia you have 1 hour, okay, in that week, okay, to prepare for this for today's session. Okay, and then after this session, after today's session, you have another 1 hour, okay, to do revision. Okay, so kalau kata dalam kelas saya bagi tahu, okay, right, ada aktiviti untuk okay, ada pre-activities, okay, during lecture punya activities, and then post-activities. Okay, memang kerja tu memang orang kata apa agak memang banyak kerja untuk kita lah. But then, okay, we actually trying to help the student because, okay, the lecturers are the subject matter expert. Okay, dia tahu the nature of the subject. Okay, you know what students should learn. Okay, how they're going to score your subject. Okay, so help them. Help them. Okay, so nak buat macam mana? Help them to manage their time. Okay, bagi tahu, okay, this 1 hour you kena buat apa semua tu. So maksud dia, that's how we help students to organize their knowledge. Okay, organize their time, organize their knowledge. Okay, sebelum masuk kelas you buat apa? Lepas habis kelas you buat apa? Okay, so I will show you later on. InsyaAllah kalau sempat. Hopefully sempat lah. Okay, and then provide timely feedback. Okay, students memang dia perlukan feedback. Kalau bagi exercise ke, okay, just within 1 week time, you kena return balik. Kena bagi feedback dekat dia. Okay, right. Kalau kata macam banyak exercise, okay, normally saya akan bagi tahu students, okay, kalau saya tak tegur dalam group, okay, saya tak suruh you redo the work or redo the exercise means that you done it correctly. Kan sebab kita just semak at one glance, kita tengok betul tak betul kan, okay, just beritahu macam tu. Tapi kalau yang perlu kata apa thoroughly check, okay, their work, then you have to do that and then return, bagi tahu the expectation, okay, I will be returning your work in 1 week time, in 2 weeks time. Okay, kena bagi tahu, okay, kena bagi feedback so that they know apa yang dia belajar. Sebab orang kata apa, kadang-kadang ni belajar dari kesilapan tu lebih orang kata apa, lebih bagus kan. So that, oh yang ni dia buat macam ni silap. Okay, so they learn. Okay, learn from the mistake. Okay, right. And then next is demand quality. Okay, so we need to expect more and definitely you will get more. Okay, so maksud dia kita tahu kita nak apa. So at the end, student kena buat macam ni. Dia kena faham benda ni. So masuk bagi tahu dia what we expect. Okay, at the end kena check balik. Sama ada the expectation is achieved. Okay, right. Okay, and then balance high expectation with student support. Okay, don't put orang kata apa, yes, you may put high expectation of student, but then make sure it balance, okay, with the student support. Okay, so keep expectation of the student high, but provide ample support, okay, for those who have less exposure to or ability in the subject. Okay, sebab students ni dia ada different level of learning. Okay, sebab another one is they have different level of style of learning. So kita nak kena cater benda tu.
Right? Okay, so kalau kata ada student yang kita nampak dia kurang faham, then we have to support them. Okay, so that everyone will achieve the benchmark that we have set. Okay, right. Okay, yang ni support ni means that orang kata apa, kita bagi ample resource, kita bagi cukup materials, okay, we have given them orang kata apa, good explanation, okay, in terms of that as well. Okay, right, and then enhance motivation to learn. So kena motivate kok mana pun, okay, kena bagi tahu students, okay, kena motivate student because yang kok mana pun bila kita buat survey, so this will definitely be one of the kata apa main factors. Kalau tanya dia nak apa semua kan, salah satu tu yang kita nampak dia punya trend, they need motivation. Okay, kalau kata UiTM, the last 2020, okay, we have this ODL award. Sebab masa tu first year ataupun first year kita buat ODL kan. Jadi kita collect all the feedback from the student. Okay, we ask students to nominate their favorite lecturers that they think did very well during the ODL session. Okay, so kita tak bagi apa-apa kriteria. So student yang akan nominate, dia bagi tahu. Lepas dia nominate, dia bagi tahu kenapa. Okay, so kita ada 10 winners. 10 winners bila kita tengok balik, okay, dia punya justification, okay, mostly okay, because of the motivation, because the lecturers motivate them okay, to learn. So student ni dia boleh belajar sendiri sebenarnya, dia boleh just belajar sendiri. Okay, but then just us, okay, we need to motivate them. They need motivation. Itu sahaja. Kalau kata kita aja tak faham hari ni pun sebenarnya dia boleh je belajar sendiri sebenarnya. Boleh je. Tapi nak dengan tak nak aja. So nak bagi dia nak belajar sendiri tu, that kena ada pushing factors. Ada motivation. Okay? Right. Macam mana tu nak ajar motivate dia orang tu betul? Okay, balik ni belajar macam tu ke or any ada method lain ke macam mana? Okay, so sharing based on the yang kata the 10 winners kan. First, ada yang student, ada yang orang kata apa, just in forms of orang kata apa, advice. So let's do this together. Okay, I will always be here for you. Dia kadang dia benda macam tu satu. Another kind of motivation, they encourage students okay to share. Okay. Right, so let's do this kita together. Okay, buat dengan student sama-sama. Bukan kata kita bagi, kita tinggal. So lecturer tu buat sama-sama. Okay, and then ada student yang, ada lecturer yang buat FB live session. Okay, tapi dia tak restrict kepada student dia. Okay, dia buka untuk siapa-siapa je. Untuk kelas-kelas, student kelas lain pun yang register subjek yang sama, come and join. Okay, so it is also form of motivation. Okay, ada lagi, ada lecturer yang kreatif. Okay, dia gunakan pelbagai tools. Kan, itu pun suka juga. So those kind of motivation. Tapi yang banyak yang saya tengok tu, dia punya trend dia, yang common, student nak kita, daripada kita. Dia nak rasa the presence of the lecturer. Dia nak rasa feel, kata apa, lecturer tu ambil berat tentang dia. Bukan kata personally kita bagi tahu seorang-seorang, tak. Okay, just be open to them. Okay, so I'm open to whatever discussion. Okay, whether it is kata official or non-official discussion. Saya sembang dengan dia. So it is indirectly, it's actually we trying okay to get the trust. Okay, so once the student trust, okay, insyaAllah everything will goes fine. Okay, so motivate. Sebab apa kena motivate? Sebab kita nak dapatkan trust tu. So once we manage to get or to grab their trust from the students, lepas tu buatlah, suruhlah buat apa pun, insyaAllah okay, they will follow. Okay, itu dia punya konsep dia. So daripada kita orang kata apa, bukan kata kita prepare yang canggih-canggih je, kadang-kadang hari-hari cakap orang kata apa, beletih jugalah, but then orang kata apa, yang cara yang bersesuaian. So they needs that kind okay of orang kata apa, motivation. Boleh tak? Boleh. Thank you. Okay, welcome. Right, and then communicate your message in a variety of ways. Okay, so maksud dia pelbagaikanlah keedah. Okay, instead of kita jadi stage, orang kata apa, stage on stage, talk and talk. Okay, so pelbagaikan aktiviti. So aktiviti ni macam mana kita akan cover nanti. Okay, and then help student to productively manage time. Okay, so yang ini
is actually kita terlepas pandang. Sebab saya pernah bagi talk untuk factors, orang kata apa, that factors on ODL punya ni dekat students. Okay, so yang one of the orang kata apa, content, part of the content tu is actually saya terangkan macam mana dia nak manage masa dia nak manage kerja-kerja dia. Okay, so bagi tahu semua tu. Okay, and then at the end of the session, okay, baru nampak dia punya feedback. Kenapalah tak bagi tahu awal-awal? So are we too late, okay, to do this and this? Okay, maksud dia student dia kadang-kadang dia lost. Okay, bukan kata kita je lost. Kalau kata online ni kadang kita pun lost. Okay, it's not only us. Okay, so student pun kadang-kadang lost. Dia tak tahu nak manage macam mana. Okay, so we actually it's actually all in the same shoes. Okay, right. Itu kisah dia, help students to productively manage their time. So kena tolong. Okay, so instead of kita kata submit, okay, in 2 weeks time, okay, and then in the between 2 weeks time tu, okay, macam kita kena bagi tahu dia lah, orang kata apa, what do you expect? Okay, kalau saya punya practice, I always give the clear instructions to the student. Yang ni buat apa, saya nak yang macam mana, okay, what you need to do. Yang tu memang kerja dia agak tedious lah. Okay, but then still, okay, help them. Bukan kata apa, nanti ada juga yang kata, okay, habis nanti kalau kerja siapa yang nak bagi tahu dia macam tu? Okay, so it's actually dekat universiti ni lah, okay, tempat dia, orang kata apa, nak practice, okay, nak belajar. Okay, so kalau selalu buat, dia akan jadi, it become practice to them, it will become habit. Okay, sebab pernah tak dengar, dulu lecturer dulu tak cakap pun, tak pernah buat pun, nampak tak? Dia akan blame the lecturers. Kok mana pun. Dia kata dulu kalau kata buat assignment tak kena buat pun macam ni. Okay, tu dulu sebab you macam-macam mana. Okay, so justify. Okay, don't blame the other lecturers. Okay, so every of us will have different kata apa, ways of teaching. Okay, but then just bagi tahu dia, justify. Kalau saya akan justify. Okay, kalau you nak apa, justify dengan saya kenapa. Kalau saya suruh buat benda ni, okay, kena buat macam ni, justify. Okay, kalau kata you buat macam ni, nanti untuk you punya project, okay, it will be easier for you. Sebab dalam project memang nak pakai yang ini. So nanti bila you buat paper, you nak kena present, memang inilah dia punya format dia. So justify. Okay, itu kisah dia. So help students to productively manage their time. Okay, so these are basically the 10 principles of effective teaching. So benda-benda ni lah yang kita, bukan kata semua lah, dia at least orang kata apa, 80% tu kita dah buat. Okay, dan sebenarnya saya yakin kita dah buat pun benda ni sebenarnya, cuma kita tak sedar je. Okay, and then kalau tak buat lagi tak ada apa masalah, so kita start to practice later on. Okay, kalau kata dah buat tu, mungkin kita boleh improve lagi in future. Okay, right. Any question on these principles of effective teaching? Kita macam selalu assume student tu dah besar. Macam pandai dah lah, takkan ni pun nak cerita. Macam tu lah. Saya. Tapi maksudnya we need to tell them details of it. Maksudnya kena macam spoon feed ke? Is it, what does it call spoon feed, and is it okay to spoon feed? Okay, right. So it's actually, okay, saya pernah terima soalan ni sebenarnya. Okay, does spoon feed still relevant now? Okay, saya kata it's okay to spoon feed, but then you need to make a little twist there. Okay, you memang spoon feed dia, tapi kan kalau kata kita suap makan lah dekat anak-anak kita kan. So can you control the quantity of the content of the food? Okay, you swap. Kan bagi, tapi kita boleh control the content kan, the quantity. It's not the quality is already there. Okay, but then we can control the quantity. So boleh spoon feed, tapi tengok apa the quantity dia, apa yang kita perlu spoon feed, apa yang tak perlu. Okay, so yang tadi persoalan kata kita anggap student kita tu dah besar. Okay, tak salah sebenarnya. Kalau saya dalam kelas pun saya bagi tahu, alo, kata you're no longer teenager. Okay, teenager dia sampai umur 18 saja. So once you exceed that, you're no longer teenager. You are already an adult, young adult. Okay, so I will consider you as adult learner. So I will treat you as adult learner. So adult learner normally will do this.
Okay, there's no longer spoon feed. But then, yalah, I will give you some. Okay, orang kata apa? At certain time, okay, I definitely will give you all the material whatsoever. Okay, but then most of the time, okay, the effort will definitely come from you. So now you are an adult learner. So bagi tahu dia, sedarkan dia je, bagi tahu. Okay, so I will treat you as adult learner. Okay, so adult learner, okay, bagi tahu dia, bukan lagi kata saya nak beletih ke apa ke, right? So we can communicate. Okay, I will highlight, okay, the communication part there. Okay, so please have orang kata apa, kena ada effective communication. Okay, communicate. Kalau tak puas hati, bagi tahu, cakap. Okay, justify. Kalau perlukan extension of time submission, okay, cakap, bagi tahu, justify kenapa. Okay, because you are an adult. Kalau adult ni dia macam kita orang kata apa, kalau kata Nabi Muhammad SAW pun, okay, dia kata nak ajar anak pun ada four levels kan. The last kali kan bila kata dah 21 tahun ke atas tu, kita kena treat dia sebagai sahabat. Okay, sebagai sahabat. Okay, kalau kata Saidina Umar pun dia kata macam tu juga, ada 4 level. Okay, level yang ketiga ni 21 tahun ke atas pun dia kata kata apa, treat them as kata friend. Okay, cara kita berkomunikasi tu dah berlainan. Tu kalau kata saya kata diploma level tu dia masih lagi kata apa dalam kata apa, dia kena baru dia nak open. Sebab tu kalau diploma level dia punya orang kata apa, tengok dia punya kematangan tu agak kurang sebab dia masih dalam proses transition. Saya kata transition from school to university, dia punya PA, dia punya perangai tu pun dah macam satu lain macam kan. So yang dekat situ tu dia punya teknik dia lain. Okay, so yang ini orang kata apa, Nabi Muhammad SAW pun kata, Rasulullah kata, okay, yang ini bagi kebebasan tapi kita kena pantau. Tapi orang kata apa, dalam masa yang sama, orang kata apa, Saidina Umar kata masa ni anggapkan mereka sebagai musuh. Sebab mereka dah terbuka, dia orang dah terdedah kepada pelbagai info. So jadi kita anggap sebagai musuh. Kalau musuh tu macam mana? Kita kena detail out. Kita kena dengar, orang kata apa, dengar boleh percaya tak? Dia macam tu. So kita kena detail out, kita kena betul-betul orang kata apa, thoroughly tengok apa info yang dia bagi dekat kita. So orang kata apa, dalam Islam pun dah tetapkan level-level tu. Okay, so orang kata apa, anggap mereka dah besar, betul. Okay, so just sedarkan mereka adalah sekarang ni adalah sebagai adult learner. So adult learner perangai dia macam ni. Tanggungjawab dia apa-apa. Okay, dia macam tu. Nak angkat dia sebagai orang kata apa, dah besar, okey, tak ada masalah. Tapi kena sedarkan dia tentang tanggungjawab dia. Okey, boleh tak? Okay, boleh, thank you. Okay, welcome. Okay, right. Okay, next we move to the model for effective teaching. Okay, sekejap ya. Right. So the ADDIE model for effective teaching. So orang kata apa, tadi memanglah nak kena buat banyak kan, tapi nak buat macam mana? We need to plan for that. Okay. Right, nak buat macam mana? Hopefully ini orang kata apa tidak terlampau lewat lah. Okay, untuk saya sharekan benda ni. Okay. So first thing first, yang ni sebenarnya dalam research pun pernah jumpa, especially on education. Okay, ADDI. So ADDI model ni apa? So ADDI is an instructional systems design, ISD. Okay, a framework that many instructional designers and trainers developers use to develop courses. Okay, ini adalah dia punya steps dia. So dia ada 5 phases. Okay, analyze, design, development, implementation, evaluation. Okay, right. Sebenarnya kita dah buat pun, cuma kita tak sedar apa benda tu falls in what phases. Dia kadang-kadang bertergabur. Ada yang buat D dulu, ada yang implement dulu baru dia design, kan. Tapi kalau kata kita boleh follow step ni, kata apa, insya-Allah sikit-sikit sebanyak dia dapat membantu. Okay, so kalau first analyze ni apa? The instructional goals, kita kena analyze keperluan pelajar, kita analyze orang kata apa, materials yang sedia ada. Okay, sebab itu kita nak prepare. Ingat lagi tak kita nak plan, yang pertama nak jadi efektif tu kita nak sediakan satu persekitaran yang aktif pada student. Tapi pada masa yang sama kita kena tengoklah apa yang ada, what the students need, okay, what materials that we have. Okay, kita kena do we need to analyze first. Okay, right, and then design.
Okay, so bila dah tahu keperluan, dah tahu kata apa keperluan dan juga apa yang ada, materials yang ada, then we start to design. Okay, design the tadi ingat lagi tak? Kata kita kena help the students to learn. So help the we have to design our teaching approach, and then we at the same time we can help the student to design how they learn. Okay, right. And then develop. Okay, develop ni basically maksud dia it will refer to the materials lah. Okay, so yang design ni pun termasuklah tadi aktiviti apa, strategi apa kita nak guna. So dah fikir siap-siap dalam phase ni. Okay, and then develop will be the materials. Implement, so kita implement lah apa yang kita dah buat dalam phase yang kedua dan ketiga ni. Whatever we have designed, we have planned, and also whatever we have developed, kita implement. So bila dah implement, jangan lupa evaluate. Kadang-kadang ni kita rasa aku dah buat ni. Tapi kita lupa nak evaluate. Okay, whether the student boleh terima tak kaedah kita. Just sometimes at the end of the semester kita tengok kalau kata UiTM dia ada SUFO. Student dia akan evaluate lecturer dia. Dan kita heran, kenapalah student masih lagi evaluate kita, evaluate aku ni rendah. We have done apa semua. Kita rasa aku dah buat semua ni, tapi kenapa? Apa yang tak kena? Okay, so it's actually evaluate ni. It's not only evaluating the students, but then evaluating us as well. Okay, evaluate kaedah kita mengajar. Okay, so nak dengan siapa? Dengan kita punya klien lah. So who is our main client? Okay, the student. Okay, tanya dia. Yang ini saya kata jangan sampai kita shock sendiri. Kita rasa kita dah buat semua tapi student tak suka. Bila student tak suka, dia rasa macam tak puas hati, itulah kita punya at the end of the year punya ataupun at the end of semester punya evaluation tu akan sedikit effect. Dia akan effect kita punya evaluation dekat situ. Okay, right. So ADDIE. Okay, nak buat macam mana? Okay. Right, so first thing first, okay, the A phase, analyze phase. Okay, so here, analyze the instructional goals, okay, the target audience and the required resources. Okay, so yang ini. Right, okay, and then the output of this phase will be profile. Pernah buat profile student tak setiap semester? Pernah buat tak student profiling? Macam tak pernah je. Macam tak pernah je. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, kita tengok profile yang macam mana. Okay, right. So the art of teaching is the art of assisting discovery. So before we nak ada ni, kita kena tengok dulu profile dia. Okay, right. So analyze apa? The instructional goals, okay, target audience characteristics and also required resources. Okay, so in this first analyze phase, it's actually to analyze the current situation to understand the gaps that you need to fill. Okay, right. Okay, so instructional resources ni ada apa? Dalam profile ni kena ada benda-benda ni lah. Okay, instructional first, dia punya instructional resources, kena tengok dia punya learning outcome. Kan kalau kata setiap kursus tu kan, kalau kata kita kan buat OBE kan, outcome based education kan. So dalam dia punya curriculum, dalam syllabus tu dia bagi program education outcome. Okay, program tu nak come out, dia nak produce apa. Okay, bila dah ada PEO tu dia akan turunkan kepada program learning outcome. Okay, program learning outcome tu apa. So daripada program learning outcome tu, dalam program kan ada banyak kursus kan. So setiap kursus tu dia akan ada learning outcome dia. Dia akan ada course learning outcome. CLO, kan pernah mendengar kan, PO, PLO, CLO, yang ini untuk outcome based education kan, right. Lepas tu dalam satu program, dalam satu kursus pula, okay, so kita ambil satu subjek tu kan kita ada banyak topik yang kita nak cover kan, so dalam tu kita akan ada topik learning outcome pula. Okay, so yang ini yang akan jadi kompas kita ni, yang akan bantu kita yang nak plan nak mengajar macam mana, nak plan apa, itu kisah dia. Okay, right, and then so the linear outcomes. Okay, list educational prerequisites. Kita nak tengoklah student kalau sebelum masuk ni student perlukan apa keperluan dia, keperluan subjek, keperluan pelajar, apa semua kan. Okay, right. And then second, targeted audience characteristic. Kena kenal pelajar kita, kena kenal klien kita. Outline the learner profile.
Kena ada dia punya learner profile sebab orang kata is actually just kita nak tahulah student kita ni macam mana. Kan ada 3 jenis learning style kan. Kita ada visual, kita ada auditory, kita ada kinesthetic. So dalam kelas sebenarnya kita kena cater 3-3 ni. Bukan kata kalau kita sekadar mengajar yang itu mungkin orang kata apa, it will beneficial to the student yang learning style dia adalah auditory, yang kena mendengar. Okay. Kalau kita ada slides yang cantik, slides yang menarik, yang itu mungkin kita attract those student yang visual. Kalau student visual ni dia kena tengok, dia akan ingat. Dia akan ingat, oh yang ni okay, ingat. Ini slide lecturer yang ini. Yang ada gambar ni, yang dia highlight benda ni. Okay, but then what about kinesthetic student? Kinesthetic student ni ataupun the tactile student ni, okay, dia jenis yang kena tulis, dia kena bergerak. Okay, baru dia faham. Okay, so kena tahu dia punya kita punya learning style. Okay, student learning style. Even though bukan kata student je, kita pun kena tahu. Okay, pernah check tak orang kata apa sendiri punya learning style macam mana? Tahu tak? Tak tahu. Okay, right. So lepas ni, okay, boleh try. Dekat online tu banyak je. Just orang kata apa, search for learning styles, orang kata learning styles, bukan directory, apa dia punya tu. Okay, learning style repository. Okay, learning style repository. Okay, dia akan keluar banyak page dia dekat situ. Kita boleh check, tengok. Sebab apa, nak mudahkan kita mengajar, okay, kena tahu learning style dia. Learning style kita dulu macam mana. Sebab saya selalu nasihatkan, bukan selalu nasihat, selalu cakap dengan lecturers, okay, sebelum kita mengajar, kita kena selesa. Kita kena buat apa yang kita selesa, kita kena selesa dengan diri kita dulu, kita kena selesa dengan teknologi yang kita pilih, barulah kita boleh berikan yang terbaik. Yang kita barulah kita boleh optimizekan kelebihan kita. Right? Tadi kita kata kita nak kena orang kata apa, tahu learning style of students. Okay, padahal kita sendiri tak tahu untuk yang learning style kita. Jadi kesian dari kita sendiri, penat sebab kita nak kena orang kata apa, memenuhi keperluan orang lain tapi bukan diri kita sendiri. Okay, right. So kalau kata kita tahu learning style kita sendiri, kita akan nampak. Okay, kalau kata kita jenis visual, okay, definitely it will be portrayed through the slides. Okay, cara kita buat slide macam mana, kita akan nampak. Okay, kalau kata auditory, kita akan ada banyak, orang kata apa, kita lebih suka bercakap, semua tu. Okay, kalau kata kinesthetic, kita akan ada banyak activities. Kita akan bagi banyak activity dekat student. So actually cuba cari tengok learning style kita macam mana. Okay, right. So actually it will affect. Okay, orang kata apa, sikit sebanyak akan effect lah. Okay, cara kita mengajar. Okay, right. Okay, and then describe learner environment. Kena tahulah persekitaran dia macam mana, especially masa ODL. Okay, inquiry about accessibility. Okay, right. And then targeted audience characteristic ni kadang-kadang kita tak sedar bahawa ada pelajar kita yang terdiri daripada golongan OKU. Kalau di Malaysia kita kata 7 kategori. Kita ada OKU fizikal, kita ada OKU mental, kita ada OKU penglihatan, OKU pendengaran, OKU pertuturan, OKU pembelajaran dan juga OKU yang gabungan daripada pelbagai jenis OKU ni. Okay, so kita lupa kadang ada pelajar kita dalam kategori tu. So just imagine masa dia masuk kelas kita, banyak keperluan dia yang kita tak cater. So sebab tu kalau kata dekat kementerian sekarang dia tengah highlight this inclusivity dalam teaching and learning. Pengajaran inklusif. Right, sebab tu kita kena tahu kita punya audience characteristics ni, sebab kita tak tahu, kita nak kena kenal siapa student kita. Right? Okay, and then the third one, required resources. Kena tengoklah apa the content, the technology, the facilities, okay, the potential delivery methods. Synchronous ke, asynchronous ke, milk ke, milk, yes. Okay, sebab yang ini orang kata apa, sangat-sangat orang kata apa, yang ini untuk ODL. Okay, saya akan cerita kemudian. Okay, nak tengok macam mana nak buat ni. Sekejap ya. Okay. Right, saya tengah tunjuk saya punya lesson plan. Nampak tak? Ya, nampak. Okay. Nampak. Alright. Okay, so yang ini kata apa, kita macam mana, kata apa, ini untuk kita punya planning.
Okay, kalau kata saya, kita ada syllabus tu tak boleh kongsi dengan student sebab PNC kan. So kita ubah supaya student pun tahu, kita pun tahu. So that we both, okay, student dengan pensyarah tu ada orang kata apa, on the same page. Okay, tadi kan kita kata kita nak kena connecting the dots tu kan, connecting knowledge tu. Kita nak kena bagi, kita nak dia fokus kan. So fokus dia dekat sini lah. So normally first session tu cerita benda ni dulu. Okay, so introduce yourself. Okay, ni saya letak gambar saya siap sebab kalau tak online ni tak jumpa kan. Sehingga kalau kata jumpa tengah jalan tu kawan-kawan kenal lah pensyarah tu. Yang nama ni kena letak sebab kata towards the end tu orang kata apa, kalau masa exam tu nama tu dah bertukar macam-macam. Saya kadang-kadang to one extent kalau kata exam kan, exam ke exercise ke apa, saya tak mark student punya tu. Exercise lah, normally exercise. Saya tak mark, saya letak kosong. Student kata, madam kenapa bagi saya kosong? Yalah, kata I'm not your lecturer, so you just go and find the lecturers that you put the name there. Okay, so ask her to mark your exercise or your assignment. So basically, it is not me. Kan, so kena macam tu keedah dia bagi tu. Oh okay, baru dia perasan nama pensyarah tu silap. Kadang tu saja je letak dalam exam dan soalan bagi satu markah nama pensyarah anda, tengoklah masa tu. Kan, so to the extent, okay, bagi tahulah dekat mana, how can we be rich, okay, semua ni, okay, just bagi tahu student, okay, bagi tahu apa kod kita mengajar, okay, bagi tahu, okay, ini subjek ni apa-apa, okay, so dia punya learning outcome dia apa, course description, apa nak kena cover, okay, and then dia punya assessment macam mana, okay, dia punya reference book apa semua, just bagi tahu siap-siap, highlightkan pada pelajar. Okay, highlightkan pada pelajar. So yang ini saya share sekali. Okay, macam mana, apa yang dia akan buat setiap minggu, 14 minggu tu, you nak belajar apa. Bagi tahu bila you nak kena submit assignment, bila you nak ada test, bila you nak break. Okay, so lepas ni you kata jangan bagi tahu. Kadang-kadang bila dah buat macam ni, student tu akan ingatkan, madam minggu depan kan test. Kan kita kan banyak subjek kan, kadang terlupa kata oh subjek ni minggu depan test. Okay, madam minggu depan kan test. So nak cover apa? Oh okay, thank you for reminding me. So barulah kita ni. So it shows that okay, sikit sebanyak benda tu dia orang kata apa, berkesan. Maksudnya student pun on the same page, okay, dan maksudnya kita terbabas pun dia boleh ingatkan kita. Okay, itu cerita dia. Right. So we talk about profile. Yang ni pun selalu saya buat. Okay. Minta maklumat pelajar. Okay, right, okay, and then okay, maklumat ODL sebab ODL kan, tanya dia buat dekat mana, orang kata apa, peranti electronic apa yang dia ada, okay, and then ada phone tak, so dia at least masa ODL dia ada phone pun jadilah, okay, okay, so that dia tak miss dia pun orang kata apa, the learning session. So kalau ada phone, tengok ada tak dia punya internet connection dia macam mana. Okay, so kalau kata dia pakai phone, dia ada tak mobile data dia. Okay, right, and then tengok tahap capaian dia macam mana. Sebab from the research that we have conducted, okay, student kalau kata mobile ni, dia selalu subscribe yang less than 5 GB. Maksud dia is very limited punya data plan. Maksud dia the minimum data plan. Okay, so yang daripada situ dan nanti kita akan tengok the strategies, okay, the technologies that we going to use. Okay, persediaan ODL ni jangan terkejut lah, even sampai 5th semester pun akan ada dia punya kata apa, persediaan dia rendah. Sebab apa? Mungkin dia dah rasa kata apa, dah tepu, dah demotivated, dah frustrated, kan, so kita tahu. Okay, sebarang masalah kesihatan, okay, adakah dia golongan OKU, platform apa yang dia prefer, bagi tahu. Yang ni saya tanya, okay, orang kata apa, sedia tak untuk belajar, dan yang ni don't be surprised sebab ada yang akan jawab tidak. Okay, right, yang ni wakaf buat medium ni khusus untuk pelajar saya lah. Kalau kata dia nak share something yang tak ada dekat atas kan, so dia kata this is a secret among us lah. Okay, mungkin you tak nak cakap dengan saya, you malu nak bercerita kan, so this is the way. Okay, right. So daripada situ nanti kita akan dapatlah dia punya profile. Kalau pakai Google Form ni, dah keluar dah semua benda lah ni. Okay, nampak tak fakulti mana, okay, kumpulan, tengok apa, gambar. So dia akan belajar kat mana. So yang ni, okay, mostly of my students sekarang ni ada dekat hostel, ada kat college. Okay, ada yang duduk dekat rumah sewa, ada yang masih lagi dekat rumah keluarga. Maksud dia tak balik college lagi. Okay, nampak tak dekat sini?
Okey, ada. Nampak tak? So ini satu trigger. Okey, ada student saya yang tak ada electronic device. So saya nanti kena tengoklah siapa student ni. Okey, so tapi dia tak ada, mungkin dia tak ada laptop, mungkin dia tak ada komputer, dia tak ada tablet, tapi dia ada phone. Okey. Right, nampak tak? Ni. Ada yang tak ada access, 13.6%. So maksud dia I consider this as critical jugalah. So saya tak boleh nak guna, I cannot go for high tech. So I can't afford to have this Microsoft Teams punya kelas, Webex punya kelas. Nampak tak macam tu? Okay. So kalau kata yang ada phone tadi, dia tak melanggan. So maksud dia bergantung sepenuhnya dengan wifi dekat rumah dia ke ataupun wifi dekat kolej. Kan tu maksud dia. Right? Nampak tak? Ni ada tahap capai internet dia rendah, persediaan ODL masih lagi. Nampak tak, ada juga yang rendah. Okay. Right. So dia akan ceritalah kesukaran dia, apa semua. Ni pecah sakit dia, ada sakit dia, apa semua kan. Kurang OKU, so yang ni so, tidak berkenaan, tak ada. Okay. So platform dia akan bagi tahu, right. Bersedia untuk menggunakan teknologi ada tak yang tak kan. Okay. So wakil untuk madam ni nanti kita tengoklah satu-satu apa yang dia nak sampaikan. Okay. So dekat sini kita dah dapat profile. Bila dah dapat profile dekat sini, saya punya concern dekat internet connection tadi. So from there, so I decided, okay, kalau kata macam ni, I have to go for, macam mana yang ini kan, I have to go for the low tech tools punya platform. So kata that's why I decided, okay, to go for Telegram platform. Okay, low tech tools. So benda ni lah, kalau orang tanya kenapa justified, okay, I have the data from my student. Kenapa saya nak pinggirkan yang 13.6% ni? Okay, right. So that is orang kata apa, on the profiling. Okay, analyze. Okay, kita buat analisis sikit je yang orang kata apa, yang asas saja kepada student kita. Mana saya punya slide? Okay, boleh? Ada soalan tak kat ni untuk the first one? Okay, right. So yang ini penting. Bila kita dah ada tadi kan, so constructive alignment. Yang ini memang wajib buat. Okay, so all aspect of your class. Okay, your aims, your learning outcome, the lecture, the activities, the accessible projects, okay, are all directly related to each other and support a progressive system of learning throughout the duration of your course. Memang kena align. Sebab kalau kata kita ada syllabus kan, dia dah bagi tahu course learning outcome, dia dah bagi tahu assessment apa. Ini dalam standard punya curriculum. Okay, so the activities kita yang nak kena align. Kita nak kena align. Okay, so bila dapat kita punya chapters tu kan, kita dah tahu subjek apa, kita tengok chapters apa yang nak cover. Setiap satu tu kena ada topik learning outcome. Contohnya chapter yang pertama, yang tadi contoh saya tunjuk, what is blockchain. So maksud dia, saya orang kata apa, dia punya learning outcome at the end of the session, students should be able to understand, okay, the concept of blockchain. Okay, itu contoh dia. So aktiviti yang kita nak plan, apa aktiviti dia? Sama ada kita nak buat discussion ke, kita nak buat orang kata apa, bagi lecture saja ke, ataupun kita nak bagi dia buat nota ke, macam mana. So kita kena plan aktiviti so that it will align dengan learning outcome dan juga dia punya align dengan learning outcome dan juga output. Clear tak? So itu maksud dia constructive alignment. So learning outcome, so kata learning outcome ni adalah yang paling penting. Selalunya kita sampai dekat dia punya CLO je. TLO buat tak untuk topik learning outcome? Untuk setiap topik, untuk setiap chapter yang kita ajar tu, ada tak dia punya learning outcome? Ada tak? Ada. Current practice? Ada. Ada, Alhamdulillah. So normally kalau kita refer to the textbook, dia memang textbook dia memang dah ada highlight. Okay. But then certain kalau kita prepare sendiri the content, then ini pun salah satu yang kita kena highlight. Okay. So bila dah ada learning outcome ni, so mudahlah untuk kita, maksud dah ada learning outcome, kita dah tahu output. So the activities in between tu kan, so senanglah kita nak tailor dengan orang kata apa, learning outcome tu. So constructive alignment. Ini contoh yang saya bagi tadi. Okay. Right. So and then other technologies, kita tengoklah
Ada yang one way, ada yang two way. So yang ni kalau kata online, kalau kata yang melibatkan ODL. So ODL yang ni kalau saya selalu saya kat mana-mana pun saya akan highlight ODL ni is not online and distance learning. Tapi ODL ni adalah open and distance learning. So maksud dia bukan saja fokus kepada semua teknologi online. Okay, tapi dia akan berbalik kepada teknologi yang asal, iaitu teknologi apa? Teknologi printed ataupun printing. Sebab yang asal dia kata ODL ni bermula daripada mail. Okay. Kita yang kata apa? Pembelajaran secara post. Sebab tu kalau student daripada kita punya profile tu kalau tahu dia tak ada internet access, then we have to go to the very low tech teknologi. Okay, kalau kata kadang saya ditanya, okay, kalau kata student tu tak boleh ni nak buat macam mana? Okay, dia boleh WhatsApp, dia boleh guna Telegram, boleh dan guna. Kalau kata tak boleh, dia boleh SMS, boleh guna. Kalau tak boleh, dia boleh call. Kalau tak boleh juga, kata memang di pendalaman Sabah Sarawak kan. So nak buat macam mana? Sabah Sarawak yang buat macam mana? You kena pakai juga sebab dia open, dia bukan online. Okay, so you copy all the materials, masuk dalam thumb drive, post. To that extent. Kalau kata nanti dia nak apa semua tak ada printer ke apa ke kan. So you have to print all the materials, okay, and then masukkan dalam sampul, post pada student. Sebab kan daripada dulu-dulu pernah dengar tak kalau kata yang sebaya dengan saya mesti orang kata apa dah familiar dengan maktab adabi gaya pos. Ada tak yang sezaman dengan saya? Dulu-dulu kan glamour kan maktab adabi. So yang maksud dia dia belajar ada kan dia belajar dia belajar orang kata apa melalui pos kan. Semua dia punya post. Ya? Tuition melalui pos. Tu saya melalui pos. Ya. Okay. So tu zaman-zaman saya dululah. Okay. Ini pun dah masuk 50 kan. Tu dah zaman-zaman dia. Okay. Sebenarnya kalau kata ODL ni dia punya sejarah dia. Okay. Sejarah dia bermula daripada teacher Caleb dalam 1728. Masa nampak tak dia punya berapa lama dah ODL ni. Okay. Kursus yang pertama adalah kursus ringkas. So itu kursus ringkas. Dia buat poster, okay, siapa nak belajar, register, nanti dia akan postkan semua material. Itu adalah kursus ODL yang pertama di dunia. Bermula daripada tahun 1728 oleh teacher Caleb. Okay. Sebab tu kata kalau kata sebab ni bukan online. So kalau kata student tak boleh access all the high tech technology, so then go balik kepada teknologi asal. Okay, belajar melalui post. Printed materials. Okay. Sebab tu kita perlu adanya profiling tadi. Okay. Right. Okay, clear on the first A? Okay, right. And then kita masuk the second phase, design. Okay, design, okay, this one, okay, based on the analysis, make informed decision to design the best possible learning experience. So design. So a good plan is like a roadmap. So yang ini bila dah ada analisis, okay, dah ada input, okay, so sekarang mudahlah kita nak plan untuk kita punya PDP. Okay, so it shows the final destination and is really the best way to get there. Okay, right. Right, so yang ini orang kata apa kalau kata saya sediakan template ni. Okay, kalau kata ni minggu ke berapa, topik apa kita nak cover, ini outcome dia apa, teaching approach kita nak buat macam mana. Okay, instruction to the student macam mana, assessment apa nak buat, reference dia macam mana. Okay, ada juga yang masukkan dia punya student learning time. Okay, so aktiviti pertama berapa minit, aktiviti kedua berapa minit, to the extent. Okay, right. So yang ini teaching approach dia, duration dia berapa, okay, and then platform apa nak guna. Okay, so lepas lecture dia buat apa, okay, so yang ini. Ini adalah lesson plan so that kita orang kata apa, ini yang kita bantu student macam mana dia nak belajar. Okay, help student to learn, help student to manage their time. Sebab kita dah ada SLT tadi kan, so bagi tahu dia. So dalam masa sejam setiap minggu you kena buat apa. Dalam masa 2 jam you kena buat apa. Dalam masa 2 jam kuliah tu you kena buat apa. Sebab kalau kita UiTM lecture dia memang 2 jam. So 2 jam tu you nak buat apa. Apa aktiviti nak buat, berapa lama. Okay, so lepas habis kuliah nak buat apa. Okay, right. So yang ni saya tengok contoh dia. Okay, right. Ini lesson plan.
Ini yang saya sediakan. Okay. Untuk first week, kalau kata yang ini untuk hybrid. Okay. So first week face to face. So face to face nak cover apa? Topik apa? Learning outcome dia apa? Teaching approach dia buat apa? Kalau kata lecture, sebelum lecture dia buat apa? Share materials with student, okay, through UiFuture. UiFuture ni adalah kata apa, learning management system dekat UiTM. Yang ni yang official. Okay, so rasa UCM pun ada kan? Okay, so reference dia dekat mana? Instruction to student dia buat apa? So sebelum orang kata apa masuk kelas, dia instruct student. Download the lecture slides, okay, the notes, okay, read through the slides and notes. Okay, so duration dia yang ni own preparation time ataupun kita just set dia, okay, katakan 1 hour before joining the orang kata apa 1 hour prior to the lecture. Maksud dia sebab kita nak gunakan dia yang dia punya preparation time tu. Okay, so during the lecture buat apa? Okay, so kita dah list down dekat sini. Materials apa? Right? Okay, so yang ini secara online. Okay, online pun lebih kurang sama, apa exercise dia nak buat, okay, and then state dia punya orang kata apa dia punya platform. Okay, so your platform ini UiFuture dan juga Telegram. Okay, so ini contoh untuk orang kata apa lesson plan. Memang agak susah lah, okay, tapi orang kata apa sepatutnya masa semester break tu kan kita dah ada benda ni. So that ini akan jadi lebih kurang akan orang kata apa lebih mudah lah untuk bantu kita nak arrange ataupun untuk buat kelas. Okay, right. Okay. Ini dia. Okay, that one on the design. Okay, and then the materials. Okay, ADD. So this one on development. So we develop the materials. Okay, so bring your learning experience to life by building your end product. So apa yang kita dah plan tadi tu, okay, so masuk dekat sini, masuk dalam materials. Develop the product. Okay. So kalau kata ODL ni, dia punya main komponen dia adalah self-instructional material. Saya rasa yang ni UiTM memang top. UiTM dah ada model, dah ada framework untuk self-instructional materials kan. Okay, dah kenapa pula nak pakai self-instructional materials? Okay, so yang ini saya kata jangan rasa terbeban bila nak kena buat self-instructional materials ni. It's actually bukan kata untuk ODL. Untuk face to face, untuk blended learning, okay, self-instructional material ni sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Okay, right. So ODL kata apa SIM ni, okay, place much more emphasis on the process of learning. Okay, sebab kalau kata kita ada program, sekarang kan program kalau kata MQA nak register sebagai program ODL, salah satu keperluan dia adalah self-instructional material. Nak register ODL yang kita buat sekarang ni, ODL ni adalah mode of delivery, tapi ada juga program yang didaftarkan secara ODL. Kan kita ada konvensional, yang sekarang ni kita akan daftar, ada yang nak daftar untuk ODL, especially program-program yang postgrad. So kalau nak daftar ODL tu syarat utama dia kena ada SIM, self-instructional material. Okay, right. Kalau di UiTM, orang kata apa, kami dah identify ada 3 jenis, printed, digital, audiovisual. Kalau printed, dia ada SIM, dia ada study guide, dia ada module. Dia ada module, study guide, dia ada workbook. Kalau digital, it could be OER and courseware, it could be website, it could be MOOC, it could be new media. New media ni apa? Yang ini social media. Sekarang kan banyak pembelajaran melalui new media. So audio visual, it could be podcast or it could be videocast. So ini semua material bukan saja boleh gunakan secara ODL, tapi dalam face to face pun boleh guna. Bila nak pakai, bila masa nak guna, nak mengajar lagi, nak apa lagi, kejap, ya. Yeah. Right, ini contoh dia lah. Kalau kata yang printed punya memang details lah. Maksud dia kalau kata ada yang printed ni, si module ni, student tak join kelas pun tak apa tau. Maksud dia bila kata dia gunakan self-instructional material tu as if the lecturer is giving the lecture to them. Dia rasa macam pensyarah tu ada dekat depan dia. Okay, the way you have you created the modules, the self-instructional materials tu as if masa dia belajar tu dia tengah orang kata apa, ada lecturer di sebelah dia yang sedang instruct dia. Nampak tak? Goosebump dah ni kalau kata betul-betul buat Sims ni. Okay, right.
Okey, sekarang ni kalau UiTM semua marah. Kata apa ni banyak sangat kena buat ni, lah relax dulu, kata jangan marah. Okay, so actually kalau kata saya suka nak mudahkan rakan-rakan pensyarah saya. Okay, saya kata benda tu sebenarnya you all dah ada. Okay, what you need to do now is to upgrade your slides. Saya katakan yang mula-mula sekali upgrade slide dulu. Upgrade slide pada apa? Kalau kata you nak upgrade slide pada video, ada kaedah dia. Yang ni pun saya buat khusus dekat pensyarah UiTM. Okay, macam mana nak upgradekan slide tu jadikan video. Sebab kan awal-awal dulu kan semua dah susah hati. Ya Allah, macam mana nak buat video ni, tak pernah buat pun, tak kerti pun. Saya kata lah relax. Ambil you punya slide PowerPoint tu, semua ada PowerPoint kan? Saya kata semua ada PowerPoint. So pakai PowerPoint, convert slide tu jadi video. So that will be your main materials. Okay, masa orang kata apa, masa ODL nanti, masa sesi tu nanti. Habis tu masa ODL je ke guna? Tak. Masa face to face pun boleh guna. Okay, kenapa saya kata? Right. Okay. Right, yang ni untuk yang orang kata apa, materials. Okay, materials ni maksud dia nota ke apa ke whatsoever lah. Tapi kalau sekarang ni, kalau kata saya di UiTM, kami memang encourage orang kata apa, lecturers untuk come out with the self-instructional materials, okay, in either of this form. Okay, contoh dia. Tengok mana dia ada contoh. Saya dah sediakan dah. Okay, kalau kata yang ini, contoh untuk MOOC. Okay, so yang ni saya punya MOOC pakai open learning. So yang ni saya dah curate kan. Maksudnya kalau student tak masuk kelas pun dia boleh belajar online. Okay, dah ada dia punya lecture, dah ada dia punya discussion, dah ada dia punya mind map. Okay, so this is how you curate. Okay, you plan your student to learn. So sebab saya computer science, so saya punya proses masih lagi ada input, proses, output. Okay, so sekarang ni yang ini based on that one instead of the ARCS model tu, sebab saya nak motivate student untuk completekan saya punya MOOC. Okay, right. Okay, saya punya ni yang introduction, learning objective number 1, learning objective number 2, learning objective number 3, okay, discussion, this one will be the, sampai sini will be the input. Masuk, belajar. Okay, so discussion, mapping, understanding, activities, case study ni, orang kata apa, seumpamanya dia punya proses untuk dia memahami. Okay, right, and then nak tengok output dia, adalah dia punya assessment, ada dia punya quiz dan semua. Okay, references ni untuk memudahkan pelajar saya berkongsi antara satu sama lain. Kalau kata dia ada extra materials, dia kongsi sama-sama dia orang. Okay, and then scan and download yang ini saya masukkan augmented reality, okay, dan juga saya punya self-instructional material. So that book saya ni, orang kata apa, bukan saja boleh digunakan secara online, tapi boleh juga digunakan secara offline. Sebab masa orang kata apa, ODL tu saya kata saya dah ada MOOC, tapi all the contents or the materials are there, but then due to the internet connection of the students, okay, dia tak ada yang strong punya connection, jadi dia tak boleh nak buat MOOC ni. So saya kata I need to find some way. Saya kata why not just make it available offline. Okay, so saya buatkan yang inilah. Okay, itu antara MOOC. Kalau di UiTM, kami ada platform untuk MOOC tu sendiri. So nampak tak, ada course syllabus, course learning outcome. So bagi tahu siap-siap dengan dia. Ada orang kata apa, dia punya instructors. Okay, so dalam ni kita guide student macam mana nak belajar. Apa dia nak buat. So dia student. Okay, so kaedah yang kita gunakan dalam SIM ni adalah kaedah bersembang. Bukan kaedah ayat-ayat textbook tau. Ayat kita bersembang. Okay, so steps dia at the end bagi tahu dia buat apa. Adalah semua benda dia materials dekat sini. Ada dia punya teaching video, ada discussion, ada exercise, ada assessment, ada materials, ada summary, ada feedback. Okay, right. Ini adalah orang kata apa, belajar menerusi MOOC. Okay, right. Kalau yang lain, okay. Right, kalau yang lain saya kongsi sikit ya. Okay, yang ini. Okay, so yang ini, orang kata apa, yang ini saya kata this how
I assist my student. Okay, macam mana saya assist student? Saya kata, okay, ada pre-activities, ada lecture activities, ada post activities. Maksud dia, help my student to learn. So saya design, okay, the learning for the student. Okay, meaning that dalam kelas saya, you kena buat 3 benda ni. You kena prepare, okay, maksud dia prior to the lecture. Okay, and then masa lecture tu, you learn. Okay, after the lecture, you need to do the revision. Okay, so yang tu saya bagi tahu. Kelas lain saya tak tahu, but then for my subject, my code ini. Okay, this is how I may help you, may assist you, okay, to study this subject. Okay, right, and then, okay, ini antara contoh dia, OER. Okay, ini pun OER. Okay, so yang this one. Okay, yang ni website, okay, buat dalam bentuk website. Kalau kata dia boleh kata apa, join kan. So ini pun adalah contoh untuk self-instructional materials tapi dalam bentuk website. Dia punya content tak keluar. Okay, ini contoh dia. Bagi tahu semua. Okay, mana lagi? Okay, then kita ada courseware, kan, yang ini. So yang ini tadi pakai Padlet. Okay, yang ini pakai Padlet. Okay, so instead of buat orang kata apa, just ice breaking kan. So saya jadikan dia sebagai OER, Open Educational Resources. So I share all the resources, okay, dekat student dekat sini. Okay, ini untuk subjek dia project management. Okay, so ada instruction, ada chapter 1, all the materials semua ada dekat sini. Okay, ini pun orang kata apa, boleh bantu student lah untuk dia belajar macam mana. Kalau nak discussion, dia boleh ada satu platform untuk discuss pakai Telegram. Okay, and then ini kita dah register dengan Common Creative License. So maksud dia kita boleh kongsi, siapa nak pakai boleh pakai tapi tak boleh ubah content dia. Ini Common Creative License. Okay, right. Okay, contoh dia MOOC dah tunjuk tadi. Okay, MOOC, okay, new media. Yang ini saya katakan saya mengajar menggunakan Telegram. Okay, right. Ini saya mengajar menggunakan Telegram. Sekejap ya, saya share. Okay, sekejap. Mana Telegram saya tak keluar. Okay, right. Yang ini memang orang terkejut. Kata, Erny, kau tak pernah mengajar pakai Teams ke? Tak pernah. Pakai Webex pun tak pernah. Kalau habis-habis nak buat Google Meet, nak buat video conference pakai orang kata apa, pakai Google Meet. Sebab itu yang paling kurang pakai bandwidth dia kan untuk video. Okay, tambah-tambah sekarang ni memang tak pakailah sebab Google Meet kan dah tak boleh record. Okay, and then the most orang kata apa paling special sebab Google Meet, Telegram pun dah boleh buat video conference, dah boleh buat live streaming. So sekarang ni saya memang totally bergantung kepada orang kata apa, kepada Telegram. Kejap ya, saya tunjuk satu dia punya ni. Okay, lecture. Oh, ini lecture terbaru. March, Oktober. Okay. Right. So nampak tak? So yang ni saya punya ni lah. Macam mana nak cari, saya pakai. Orang kata apa, week 1 tak ada kelas lagi. Okay, saya pakai yang ini. So nampak tak? So pre-activities. So pre-activities saya dah bagi semua dia punya materials. Yang ni saya dah buat video yang katakan tadi dah ajar orang kan. Macam mana nak upgrade slide jadikan video kan. So kita kena buat dululah. So nampak tak? Okay, sekarang ni bukan kata sekadar masuk ODL. Masa face to face pun dah boleh buat. Masih lagi boleh guna. So susah sekali je. Senang banyak kali. Okay, so bagi all the materials, bagi instructions. Okay, right. And then during the lecture. So during the lecture buatlah. Dia punya lecture. So lecture saya akan buat screenshot. Okay, right, and then ada voice note. These are the topic learning outcomes. So by the okay, so meaning that kalau saya kata so learn at your own pace. Jangan duk kacau dengan orang, jangan duk ikut orang. Orang nak laju, you pun nak laju. No. Okay, learn at your own pace. Okay, ada soalan tak faham. Okay, kan ada ini saya dah buat dia punya ni. Okay, dia kan ada dia punya kata apa? Comment section, you tanya dekat situ. Kalau kata tak faham, orang kata apa, you just rewind dia punya voice note. Okay, itu kaedah dia yang saya buat.
Okay, right. So and then that one, so post activities. Okay. So post activities yang ni saya buat apa? Oh yang ni bukan ni. Ini dia punya channel dia. Okay, so post activities normally saya akan minta dia come up with the orang kata apa? With the what we call this mind map. Okay, right. So yang maksudnya video tu dah pre-recorded. Tinggal kita letak voice note. Yeah, pre-recorded. Kita letak voice note saja. Kan kalau kata dalam PowerPoint kan kita boleh masuk narration dia kan. Okay, so kalau kata yang ini, so yang ini saya pakai channel. Maksud dia, nampak tak? So yang ini baru semalam punya kelas. So week 1. So yang ini saya refer balik lah pada lesson plan tu. Okay, tahu dah hari ni nak buat apa. Apa nak buat bagi instruction apa semua. Tadi dah plan dah nak buat, orang kata apa, buat profile, minta dia isi borang profile. Okay, kemudian dia buat isi Padlet. Okay kan. Lepas tu ini arahan dia lah untuk tukar dia punya apa semua-semua tu. Kalau dia tak faham, dia just klik dekat comment section. So dia akan berdiscuss orang kata apa berkaitan dengan yang itu sajalah. Okay, right. So itu untuk saya punya ni. So tutorial ke lecture ke lab ke memang saya pakai Telegram. Even untuk orang kata apa presentation pun saya pakai Telegram. Sebab kata saya dah tak nak stress. Sebab nak kena menghadap 3-4 jam presentation. Okay, sekarang saya kata presentation pun buat orang kata apa dalam Telegram. Saya tunjuk contoh lab. Student kata apa? Pakai Telegram ni dia okey je ke? Okey sangat-sangat. Okey, saya tunjukkan dia punya feedback ya. Tu yang saya katakan bila kata ada E tu evaluation, sebab saya dah pakai lama, sebab yang ini saya refer kepada feedback student juga. Okey, sekejap saya tunjuk dia punya ni dia. Okey, yang ini untuk March. Okey, contoh dia. Okey, right. So responses. Okey. Right. Yang ni saya tunjukkan ini. So, okay. Nampak tak? Reflection. Main benefit. Okay. Right. Nampak tak dia tulis? Okay. Make a group with people without limits of numbers. Okay. And then media is not lost even you log in Telegram and other device. Okay. Make a quick quiz. Okay. And then you know the answer instantly. Okay. Help me to save my notes even I'm using different devices. Okay. So, orang kata apa? It's a good feedback. Reflection. Ini drawbacks dia, yang ini apa? Yang ni yang orang kata apa untuk longer time semua ni sebab dia tak pakai, dia pakai yang web based. So web based tu tak ada dia sangat. Okay, comment suggestions. Okay, yang ini right. Okay, saya tunjuk lagi yang mana dia ni. Okay, ada lagi yang bawah ni. Okay, the benefit is for me that I can easily scroll and search for notes provided by the lecturers. I'm also be able to revise through the activity section provided the Telegram group. Easy to find note. Okay, nampak tak? So dia lebih mudah untuk belajar. More flexible than WhatsApp, and I love the wide range of usability it has. Okay, for sharing videos and notes such as slide easily. Okay, easy to access. Right. So basically, orang kata apa? A good feedback lah from the student. Okay. Tapi UiTM ada platform dia sendiri. Maksudnya lecturers tak wajib guna platform tu ke? Tak. Kalau kata UiTM kita memang fleksibel. Kita sediakan platform, tapi kalau kata pensyarah tu ada platform yang dia rasa sesuai untuk pelajar dia, dia boleh guna platform tersebut, tapi dia pensyarah tu boleh registerkan platform yang diguna tu dalam dia punya LMS, so that yang itu pun dikira sebagai sebagai online session. Maksudnya dia pensyarah tu boleh register dengan the existing LMS. I see. Sebab di UiTM kita ada platform kita, goals, kita pakai goals. Dan semua materials kat dalam tu lah, dan ada percentage memang kita kena guna lah platform tu. Nanti one of the evaluation pun sebab kita nak tengok blended learning macam tu lah, semua kena masuk kat dalam tu. So maksudnya kalau kita guna Telegram dan juga guna goals tu, macam
macam redundant lah macam tu, sebab nak kena post kat dalam tu, Telegram pun nak kena post jugalah. Wallahualam, sebab saya tak tahu pensyarah lain macam mana punya experience, sebab all this while saya guna Ghost dan juga Team lah kan. Tapi interesting Telegram, maksudnya pakai Telegram je lah. Pakai Telegram je lah. Maksudnya untuk very low punya. Betul. Even kalau kata buat dia punya orang kata apa, buat dia punya what you call that, live streaming pun still orang kata apa, tak ada dia punya data usage tu tak ada high setinggi Teams dan juga Webex. Sebab dia ada live streaming kan kalau kata dalam Telegram ni. So Erny pun ada juga live streaming juga guna Telegram juga. Ada kejap ya. Okay, saya punya ni. Okay, so live streaming dia yang ini yang terkini inilah yang saya buat. So jap. Okay. Right, so saya record ini tak masuk lagi. Kejap. Okay, so saya record masa live streaming tu kan. Yang ini live streaming, start live stream. Okay, yang ni kena dia boleh record. So bila dah habis record tu saya akan savekan lah. Saya akan attach sekali daripada student so that nanti dia boleh buat orang kata apa, discussion, dia boleh reference. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very everything. Kenapa tak? So this is the main reasons why to have this blog. Okay. So ini saya kata orang kata apa, semua dah all in dalam orang kata apa, dalam Telegram. Okay. Ini yang live streaming tu one way ke two way tu? Two way. Two way. Student boleh communicate. Kata apa, kita kata apa, dia boleh buka video macam dalam Google Meet. Macam dalam Google Meet. Okay, so maksud dia kalau kata pakai phone pun boleh buat live streaming, gunakan Telegram ni. Okay. Alright. Okay, that one on the development. Okay, boleh? Okay, kita ada lagi setengah jam. Okay, boleh tak kita ambil 5 minutes break? Lepas tu saya nak masuk the strategies. Okay, sure. Okay, we're gonna have 5 minutes break, okay? Thank you. Okay. Siap count lagi tu, menarik. Yang ini pakai Telegram, pakai PowerPoint juga. Oh, iya ke? Boleh tahu kan, kita sebut 5 minit padahal kita rehat terlajak selalu kat kelas. Betul. Menarik. Untuk attendance, saya download je daripada attendance list, so tak perlu isi borang lah Nanti akan forwardkan untuk my trams, insyaAllah.
Okay, Assalamualaikum. Boleh kita mula semula? Dah cukup 5 minit. Waalaikumsalam. Yes, thank you. Aduh. Okay, kadang-kadang kalau kata tak, yang ni yang orang kata apa, timer tu ada dalam, kita boleh add in sikit dalam kata apa, dalam PowerPoint. Ada dia punya features. Okay, kalau kata tak pun, just orang kata apa, kita boleh je gunakan yang dalam internet kan, dalam YouTube tu, search for 5 minutes break. So yang tu adalah kadang-kadang ada dengan lagu, ada dengan music sekali. So lagi interesting lah. Tapi yang ni sebab sekali kan dengan presentation kan, masuk je dalam orang kata apa, dalam PowerPoint. Okay, right. Okay, so kita masuk kepada stage yang keempat. Okay, implement. Okay, so yang ini yang orang kata apa, nak implement macam mana tadi tu. Okay, so in this fourth phase, okay, implement is to distribute your learning end product to your audience. Sebab kita dah plan, okay, kita dah design tadi kan. Kita design, kita dah develop. Okay, so now, okay, is the time for us to implement whatever that has been planned and also the materials that has been developed. Okay. Okay, nampak tak kat sini? Dia highlight on the participant engagement and also the preparation, okay, for the instructor. So it involve both parties, okay, the lecturers and also the students. Okay. Right, so nampak tak ni dia kata, John Hott kata learning is not the product of teaching but then learning is the product of the activity of learners. Tadi kan ada soalan macam mana nak bagi orang kata apa, dia engage, dia aktif. Okay, so sekarang ni inilah kaedah dia. What are the activities that can be applied. Okay, yang ni kalau kata nak jadi online teacher lah, so tak nak sebut lah yang ini. Okay, so kita goes to the teaching strategies. So this one kalau kata apa, sebenarnya banyak sangat teaching strategies. Okay, so yang ini ada selected ones lah. Okay, yang kita boleh guna. Maksud dia sebab kita dah ODL. Kenapa saya memilih yang ini? Sebab kata kita dah ODL. Kita dah ODL sepanjang 4 semester. Sekarang almost 2 years. Basically we have developed lots of materials. Jadi sayang kalau kita tak gunakan materials yang kita dah develop tu. Okay, kalau kata di UiTM, lecturers dah buat video, dah buat game, macam-macam semua yang online tu. Saya kata, diorang dah susah hati. Habis tu kalau kata face to face tak boleh pakai kayak ni. Boleh, siapa kata tak boleh? Boleh. Okay, tapi kita tengok, kena sesuaikan dengan teaching strategies tu. Okay, so yang ini ada 6. Okay, lecture, flip learning, active learning, massive open online courses, blended learning dan juga collaborative learning. So yang ini adalah among the activities yang orang kata apa, banyak digunakan di higher education institution. Okay, right. Okay, kalau kata lecture strategies ni, lecture ni memang kita semua bagi lecture. Okay, so most of us still prefer to use chalk and talk. Chalk and talk still lagi prefer pakai orang kata apa, to be stage on stage. Okay, no problems. Okay, but then kita kena make sure we have all these attributes. Okay, outstanding lecture attributes, okay, by Morton 2003. Okay, first, it delivered in a way that is informative, interesting and engaging. So still the keyword here engaging. Kalau kita nak chalk and talk pun masih lagi sama, tapi kena make sure dia engage dengan student. Kalau kita lecture ni macam mana nak bagi dia engage dengan student dalam kelas kalau kita masih lagi nak buat chalk and talk. Okay, right. So the content is well organized and easy to follow. Nampak tak tadi prinsipal yang ketiga, connecting the knowledge. We need to connect the dots. Okay, so we have to make sure that the content is well organized and easy to follow. Okay, then students can understand the development of the argument or the logic in the ordering of the information or ideas. So maksud dia bila kita explain, kita cerita tu benda tu dia berkaitan. Sebab kan balik kepada konsep yang sebelumnya, connecting the dots kan. So student tu dia faham logik. Tak adalah orang kata apa, kalau kita baca kan, kita baca orang kata apa, kalau kita baca student punya assignment, kita join ada yang setengah orang kata apa course kan, dia macam the content is dia macam jumping tau. Kadang kita penat. Dia connecting all around kan, jadi dia tak well structured, jadi kita yang mendengar, kita yang membaca pun penat sebenarnya, yang bercerita tu pun penat, jadi kita yang mendengar pun macam alamak tadi cakap apa, ini yang mana pula, so kita penat. Okay, student pun penat.
Right. And then students feel involved. Bukan kata lecturer tu saja bercakap. So kena find a way that it can involve the student as well. Okay, so this may be through some type of active participation, use of relevant examples to which they can relate, and by being made to think about what is being said. Okay, so yang ini saya akan share a few activities of active learning later on. Okay, and then the ability to engage students through questioning, no matter what the class size, is an important way of getting students involved. Okay, sebab yang ni pun selalu orang kata apa, orang tanya saya, Erny, kalau kata kelas yang besar nak buat macam mana, how to make sure that the student active. So dia ada activities dia. Kalau untuk yang small group macam mana, kalau untuk yang orang kata apa, large group macam mana, okay, ada activities dia. Okay, how to make the student active. How to make them participate. Okay, ada kaedah-kaedah dia. Right, and then students leave wondering, okay, where the time has gone. Jadi macam mana? Kelas dah habis. Kan? So kita nak sampai tahap tu. Kelas dah habis ya madam. Dah, kita jumpa lagi next week. Okay, kita menunggu-nunggu saat itu sebenarnya. Okay, and then student leave knowing that they have learned something. Okay, right, and are often inspired to go off and find out more. Okay. Oh, hari ni belajar ni. Kalau ni macam mana nanti cari sendirilah. Okay, so yang itu. So these are some outstanding lecture attributes. Okay, so at least kita tahu ada guidelines. Kalau kata dalam kelas ni buat macam ni. Pernah buat tak macam mana? Okay, kalau saya dalam lecture, yang talk and talk tu dulu face to face kan. Face to face, okay, first memang ada slide memang bagi. Okay, and then involvement of student macam mana? Saya prefer buat orang kata apa? Mind map. Sambil mengajar kan buat mind map. Okay, and then yang mind map tu saya akan minta involve the student. Okay, right. Panggil nama seorang-seorang. Okay, now. Yang ni dekat mana? So let them, orang kata apa, complete. Biar dia yang completekan mind map tu. Kita mengajar, dah habis-habis tu kan? Okay, alright. So kalau kata at this part, mana kita nak letak dekat mind map tu? So dia wah kat sini apa cakap ramai-ramai ni. Okay, panggil seorang. Okay, now you go and write. So at the end of the session, dia dapat, okay, these are the things that we learn, okay, for this session. Dapat balik dah, dia kata dah ada mind map. Okay, sebab dia sama-sama aktif, sama-sama involve. Okay, but then kalau nak bagi faham tu, orang kata apa, kena bagi material sebelum lah. Maksud dia dah prepare. Tapi kalau kata tak prepare, tak boleh buat ke, boleh je. Okay, as long kata apa, kita deliver masa kita bagi lecture tu, dia faham. Tapi macam mana tahu dia faham? Kalau kata dia boleh buat mind map tu, dia faham lah. Okay, so itu is a two-way communication. Kalau dia macam, ni kat mana? Ni kat mana? So maksud dia kita faham, kata, okay, student dia masih confused dekat part ni. So kita kena cepat lah, kita kena cepat tangkap the trigger, apa yang dia tak faham tu. Okay, so both need to be active. It's not kata apa, only active learning, so it need to be active teaching as well. Okay, itu kisah dia. So that one's for lecture. Okay, next is blended learning strategies. Okay, so blended learning strategies ni kalau kata dia punya online activities tu is less than 60%. Dia ada percentage dia kalau kata nak jadi orang kata apa, dia punya blended session tu dia ada percentage dia. Kalau kata blended online session dia kena 70 to 80%. Okay, kalau kata ODL tu dia punya blended, dia punya online session dia need to be more than 70. Need to be more than 70%. Okay, baru 70 to 100%, then baru jadi ODL. So dia ada percentage dia. Okay, right. So blended learning strategies ni, so blended learning ni orang salah faham kadang-kadang. Orang kata blended learning ni dia adalah gabungan, ini common, gabungan antara traditional methods yang face to face dan juga online. Yang itu memang common understanding of blended learning punya practice. Okay, but then we have more actually. Okay, so first, okay, blended learning strategies, an approach to education that combines online educational materials and opportunities for interaction online with traditional place-based classroom methods. Okay, right. Okay, ada yang face-to-face driver. Okay, so yang ni face-to-face driver ni masuk dia blended ni. Dia boleh blend macam mana? Okay, trainer drive the instruction and arguments, okay, with digital, digital tools. Okay, maksud dia
dia blend masa dalam kelas tu dia bagi lecture, dia gabungkan dengan pelbagai tools. Pelbagai activities. Not activities but then the tools, technology tools. Itu blended. Second, rotation. Ada setengah lecturer tu dia buat by session. Dia susun meja. Satu session A, satu session B, satu session C. Kemudian dia bagi instructions. For topic learning outcome, you have to complete whatever task set at location A. And then move to the topic learning outcome number 2. You have to complete whatever task in session number 2. Topic learning outcome number 3, you have to complete all the tasks set at station C. Yang itu pun adalah blended learning. Bukan kata secara online tapi blended learning, the activities. Activities apa yang nak kena buat. And then flexible. So flexible ni the combination of online and offline. Tadi kata apa? Kalau kita guna learning management system kan. So some activities kita boleh post dekat learning management system kita. Kalau UiTM pakai UFuture. Kalau kata USIM tadi pakai apa? Doktor? Goals. Pakai goals. So at some activities you dah post dekat goals. So kalau kata blended learning punya strategies ni, bila kata you dah post dah activity tu dalam online, dalam learning management system, you tak payah cover dah dalam kelas. So don't make it redundant. Jangan redundant. So whatever yang dah cover secara online, jangan cover secara offline. Kalau tidak, student dia ada mindset dia lah, tak apa, tak buat pun tak apa. Nanti doktor akan cover juga masa dalam kelas. Faham tak? So kalau kata kita apa yang kita boleh set. Kalau kata yang ini kita buat secara online, yang aktiviti ni kita buat secara, maksudnya discussion tu secara on-site. Right. And then we gunakan labs, dan juga online driver. Saya nak cover mostly on yang melibatkan LMS ni lah. So bear in mind, setengah orang dia faham kata kita sebagai pensyarah ni kalau katanya nak kena cerita semua dalam lecture. Betul tak? Betul tak macam tu? Kalau tak deliver semua rasa macam tak habis ngajar gitu. So itu memang semua pensyarah akan rasa macam tu. Semua pensyarah memang macam tu. Kita rasa macam alamak. Right, macam alamak aku lupa nak ni lah. Alamak lagi sudah faham ke tak? Right, saya selalu kata bila soalan macam ni saya kata tadi first thing first, kita dah bagi tahu. Kita treat our student as adult learner. Kan? Kita dah bagi tahu dia, you are an adult learner now. You are expected to do this and this and this. So yang itu, yang dua tu kita dah bagi tahu dia dah. And then the third one, what most important is put trust on the student. Put trust. So right, bila dah ada tiga-tiga ni, then kita strategisekan. Kalau nak buat blended, kita dah set aktiviti apa kita nak buat secara online, aktiviti apa kita nak buat dalam kelas. So, orang kata apa, make sure dia completekan aktiviti secara online tu sebelum dia masuk kelas. So, bila masuk kelas, kita tak cover dah apa yang ada dalam online, tapi kita gunakan apa yang dia dah belajar secara online tu. Orang kata apa dalam kelas. So still remember in your previous activity dalam goals tu kita dah discuss pasal-pasal ni kan. So now based on that, what is your opinion? How would you like to apply those concept yang kita dah discuss semalam dalam dalam goals tu. So student yang tak buat dia akan rasa left out. So meaning that will be a trigger to them. So maksud dia kalau kata doktor kata kena buat, means kena buat. If not, kalau tak buat mesti nanti dalam masa kelas nanti tak boleh cater, tak boleh jawab. Itu kisah dia. Itu macam mana kita nak buat untuk blended learning. Kita gabungkan dua-dua. Right. So ini adalah untuk blended learning. Clear? Boleh? So kalau dalam blended learning tu kan, kalau kata apa dalam goals tu nanti nak masukkan video ke, nak masukkan apa ke, just put all the references to them. Boleh tak pakai yang YouTube punya, pakai orang lain punya? Boleh, tak ada masalah. Tapi syarat dia kena ambil link tu terus kena link terus video tu kepada YouTube. You jangan download dan upload. Yang itu akan jadi salah. Sebab whatsoever yang orang kata apa yang dah ada dalam YouTube itu adalah copyrighted. Dia dah orang kata apa copyright protected.
Okay, so kalau kata maksud dia bila dia keluar dalam YouTube, maksud dia izinkan untuk digunakan. Okay, tapi tak boleh plagiarize lah. Okay, so nak buat macam mana? Terus linkkan goals tu dengan YouTube, dengan video yang apa kita nak guna tu dalam YouTube. Okay, kemudian site. Letakkan site dia daripada siapa, dia letakkan dia punya link dia. So itu kaedah dia. It's not necessary untuk pakai video kita. Kalau boleh buat video kita, alhamdulillah lagi bagus. Tapi kalau kata macam kita dah ada video yang bagus, kenapa kita nak reinvent the wheel? Kan? Unless kalau kita boleh buat better than that, then you buat lah. Kalau kata tak, itu dah cukup bagus lah video tu. Dah cover semua, dah cater semua. Just link, okay, the orang kata NMS to the video. Itu cerita dia. Okay, so that one for blended learning strategies. Okay, flip learning strategies ni pun sama juga lebih kurang macam blended learning. Tapi blended learning ni, dia belajar separuh online, separuh offline. Tapi flip learning strategies is a methodology that helps educators to prioritize active learning during class time by assigning student lecture materials and presentation to be viewed at home or outside of the class. Okay, masuk-masuk dia kalau flip learning ni, you bagi semua materials online. Masukkan dalam LMS. Okay, masukkan dalam LMS. Kemudian bila kata dalam kelas, just buat discussion saja. Tak mengajar dah. Tak mengajar dah. Tapi buat discussion, buat aktiviti. Aktiviti berdasarkan apa yang kata apa materials yang kita dah upload pada student. Itu adalah flip learning. Okay, right, ini pun ada satu kaedah yang orang kata apa nak menggalakkan pelajar untuk participate. Sebab dia tahu kalau kata dia tak baca, dia tak boleh join activities, dia tak boleh ikut, dia takkan faham. Okay, so kalau kata jangan confuse flip learning dengan blended learning. Blended learning tu kita half-half, ada benda yang kita tak cover sebab yang tu apa blended learning ni nak mengurangkan lelah pensyarah sebenarnya. Okay, so whatsoever macam definition ke macam benda yang direct dia boleh baca faham, you just put online. Masukkan dalam you punya LMS. Okay, biar dia baca, okay, let them do the exercise whatsoever on. Okay, and then tapi dalam kelas, you just orang kata apa, benda-benda yang kompleks, benda-benda yang perlukan explanation, explain benda tu je. Sebab kita nak cater semua dalam masa sejam, 2 jam tu tak cukup. Kita penat. Kadang orang kata apa, student pun dia punya retention dia, dia boleh fokus sejam je. Kalau kita dapat kelas yang pukul 8 tu nasib lah, alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat yang pukul 10, pukul 2 kan, dia fokus dia tu dah hilang. Okay, so just highlight orang kata apa, benda yang kita nak terangkan, yang perlukan further explanation, yang kompleks, so itu dalam masa kelas. Itu adalah blended learning. Tapi kalau flip learning ni, totally all the resources online, dalam kelas buat discussion sahaja. Okay, boleh ke? Boleh. Sebab saya pernah buat, so the last berapa tahun lepas kan, masa saya buat MOOC tu, okay, bila dah selesai semua, it happen, saya diuji. Okay, maksud dia 2 bulan kot saya hospitalize. Saya hospitalize sebulan 4 minggu. Okay, sebulan saya being hospitalized. Right, okay, sebab tak sihat, masalah kesihatan. Okay, saya kata, right, tapi tak ada pensyarah ganti. Tak ada pensyarah ganti. So nak buat macam mana? Maksud dia masuk nanti nak kena gantilah kelas. Maksud dia macam tu. Saya kata okay. So now I've prepared you with the MOOCs. Okay, so you just follow whatever yang ada dalam MOOC tu. Bila saya masuk nanti, kita akan buat discussion. So masuk tu saya tak discuss lagi dah. I just go through dia punya konsep. Okay, chapter 1 ini. Betul tak? Ada soalan? Tak ada. Okay, move to chapter 2. So dalam masa sehari tu saya just highlight the konsep apa semua. And then the next week tu dia punya test. Menggigil jugalah pensyarah ni kan. Okay, buat test. Buat. Okay, so dia jawab. Okay, dapat result. Okay, and then the second half tu pula, okay, the second half tu kebetulan pensyarah dah ada. Jadi student ni dia nak start manja. Kata, tak apa, madam dah ada. Nanti madam ajar dalam kelas. Kita pun startlah bla 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 bla, ajar balik. Okay, and then test. Add up, bila kata tengok result, okay, yang dia buat sendiri tu lebih bagus daripada result yang kita mengajar. Maksud dia apa? Maksud dia dah boleh fokus. Sebab masa dia belajar sendiri tu dia boleh belajar dekat apa bila-bila masa at their own pace, okay, at their own time. Okay, bila dia nak belajar, sebab student ni kan malam boleh dia belajar, kadang-kadang jadi buang hantu kan, siang ni dia tidur. So dia learn best at their own time.
Okay, so nampak tak dekat situ? Right? So trust. Okay, so flip learning pun konsep dia macam tu. So maksud dia bagi materials, okay, trust them, okay, and then do the discussion during the class hour. Okay, in fact kalau kata ikutkan soal assessment dah ada flip questioning. Flip questioning ni maksud dia apa? Instead of kita bagi soalan, kita bagi jawapan, so student tu buat soalan. Itu pun salah satu aktiviti juga. Boleh buat? Boleh ke? Boleh. Okay, kalau soalan yang bersesuaian nanti boleh kita ambil masukkan dalam exam? Boleh ke? Boleh. Tapi kena adjust sikit lah. Okay. Right. Yang ini yang paling penting lah. So active learning. Yang ini yang macam mana kita nak buat. Okay, sebenarnya all these strategies, active learning strategies ni, okay, boleh guna secara face to face dan juga boleh digunakan secara online. Okay, kalau kata kalau online tu kita kena adjust dengan penggunaan tools yang berkaitan lah. Okay, tapi kalau face to face kita boleh guna. Okay, so active learning requires students to do meaningful learning activities and think about what they are doing. Okay, so all these are the active learning strategies. Ini antara strategies dia lah. Okay, quick quiz, setting pair, share. Okay, ini semua adalah dia punya strategies. Okay, sekejap ya, saya tukar saya punya slide. Okay, sebab yang ni saya dah pernah bagi talk. Okay, so all these are strategies. Okay, think, pair, share, group problem solving, peer teaching, Socratic questioning, polling, semua ni adalah strategies yang kita boleh buat dalam kelas dan juga secara online. Yang tadi kita nak nak mengelakkan, kita panggil tapi duk klik. Itu kan yang common sekarang suka gunakan term kan klik tu kan. Tak menjawab. And then terpaksalah kita bagi jawapan dan sebab kita nak proceed kepada poin yang seterusnya. Okay, tapi macam mana kita nak galakkan dia? So ini dah antara benda-benda yang kita boleh buat. Okay, ini boleh buat secara online, secara offline. Itu namanya strategis. Kalau kata online, you kena pairkan dengan teknologi yang bersesuaian. Okay? Right. Contoh aja quick quiz. Yang ni quick quiz lah. Have students individually answer a question. Okay, and then during a class, have a quick quiz on the material just covered. Okay, right. Kejap ya. Okay, right. Okay, so yang ini, okay, have a question, individually answer a question. So yang ni kita buat quiz. Kalau kata dalam Telegram tadi, dia ada boleh buat quiz satu. Yang ni memang student cukup suka sebab kalau dalam Telegram, kita buat quiz kan sebab kita boleh set. Quiz tu kena satu soalan 5 saat. So dia memang adrenaline rush. Dia memang suka. Dia jawab. Lepas tu dia akan keluarkan dalam bentuk orang kata apa? Leaderboard tau. Siapa yang jawab banyak sekali, siapa yang jawab betul, dan siapa yang betul dan pantas. So kita display yang tu dia some sort of satisfaction. Okay. Itu maksud dia kalau dalam ARCS tu. Kalau kata tak ada, kalau kata tak pun boleh buat dalam bentuk poll. Kalau ada bentuk poll tu, kita boleh tengok lah berapa student jawab betul, berapa student jawab salah. Okay, yang tu untuk revision. Okay, boleh juga. Right. So contoh dia, boleh tak cuba? Okay. Right. Boleh tak orang kata apa? Masuk kepada classpoint.app. Kalau pakai phone ke, pakai komputer ke, classpoint.app. Okay, and then masukkan kod 11729. Okay, cuba tengok classpoint.app. Okay, dia akan keluar ignore classpoint. Class code tu masukkan tu yang nombor ke atas tu. 11729. Okay, masukkan nama, join. Okay. Boleh tak? Okay. Right. So, boleh jawab. Persoalan dia. So, active teaching is a teaching approach that apa. Okay. Kan ada soalan. Okay. So, choose one only.
So yang ni orang kata apa, student-student ni kadang dia orang kata apa, dia prefer aktiviti yang macam ni. Okay, so yang ni kita boleh set time dia. Sekarang kita boleh tengok, okay ni mana lagi ni baru 7 orang masuk. Kan baru 7 orang masuk, ada 11 orang tapi baru 7 orang yang jawab soalan. Mana lagi yang bolehlah start membebel apa semua macam tu. Okay dia nampak. Okay. Right, okay dah 9 orang jawab apa semua. Okay, right. Kalau kata nak ni, okay done, close submission. Okay, right, close submission. Okay, yang ni sebab saya lupa nak show correct answers yang ni. Kalau kata yang ni boleh set. Okay, yang ini minimize. Okay. Okay, start question with like minimize result. Okay, multiple choice. Okay, has correct answer. Okay, so yang ni saya lupa letak dia punya jawapan. Okay, right, it has correct answers. Okay, and then right. Okay. So maksud dia macam tu lah. Okay, kalau nak guna. Okay, right. Okay, so yang ni maksud dia kita tengoklah student jawab yang mana betul. Okay, then move to the next one. Okay, still. Okay, multiple choice. Next question. So next question. Okay, in the traditional approach, okay, to college teaching, students spend most class time. Buat apa? Okay, so jawapan dia tak. Okay, right. So close submission. Ini kalau kata ni show correct answers ni dia boleh tengok lah. Okay, and then save for review, kita boleh insert. Okay, right. Itu adalah quick quiz yang kita boleh guna. Contoh dia kalau kita nak buatkan dengan tools. Kalau online pun boleh. Kalau kata kita dalam kelas kan kita pakai PowerPoint, kita nak display dekat orang kata apa dalam kelas pun boleh. Okay, masa ni orang kata apa dalam set tapi dia orang aktif. Okay, right. And then think, pair, share. Okay, so this one have student individually answer a question that you have written on the board or have on screen. So kita tulis soalan, kita pecahkan, kita minta dia tulis dulu jawapan tu, lepas tu kita pecahkan, maksud dia kita pairkan dia dengan pelajar sebelah ke, pelajar belakang ke kan. Okay, pairkan dia and then let them discuss the answers. Okay, later on, minta dia present. Okay, itu maksud dia think, pair, share. Yang ini kalau kata dalam grup yang kecil dalam orang kata apa less than 30 tu okey lah. Tapi kalau grup besar tu tak orang kata apa boleh buat tapi masa share tu mungkin kita boleh masukkan dalam Padlet. Okay, so let them write their answers. Okay, their findings dekat situ. Okay, right. Okay, next is group problem solving. Yang ni have students work on problem or case studies in small group. Yang ni selalu kita buat lah. Kita bagi case study, kita pecahkan dalam group. Okay, and then minta dia jawab soalan. Okay, and then they present. Okay, right. Yang ini saya buat dalam dalam Telegram. So Telegram pun saya buat discussion sebagai arahan, identify prototyping tools that you will be using for apa-apa. Every group must select a different tool. Okay, and then bagi tahulah apa-apa yang dia nak buat. Okay, so nanti dia akan kata apa? Dia akan buat discussion dekat situ. Kita tengok yang ni. Okay. Right, ini masuk terus. Tadi week apa saya buat. Okay, week 8. Okay, yang ni tengok dia punya ni. Okay, dah buat apa semua. Week 8. Ni week 9. Okay, mana dia yang ni? Nativity diagram. Tak jumpa dah. Okay, ini dia punya submission. Yang kata group. Okay, group susah sikit nak tengok dekat sini.
Sekejap ya. Kalau kata yang ini pun group discussion juga. Okay, minta dia buat. So yang ni kita pecahkan dia dalam group lah. So dia akan jawab soalan dalam group dia. So yang ini kita boleh buat dalam ni by group. Kalau kata kita nak share dalam orang kata apa dengan pelajar yang lain, kita masukkan dia dalam group yang besar. Okay. Right, itu antara contoh dia. Okay. Okay, peer teaching. So peer teaching, divide your content into section and assign section to small group for discussion. So yang ni kan berbalik kepada trust. Kita dah develop trust dengan students kan. So yang ni is another based on trust. Okay, so task each group with teaching their content to the rest of the class. So maksud dia yang ini sebab kita adalah subject matter expert. Kita tahu mana-mana topik yang hanya perlukan dia baca saja, ada mana-mana topik yang perlu kita discuss, ada mana topik yang perlu kita terang. Okay, so mana-mana yang memerlukan pemahaman, okay, so what unit they do, just kata apa dalam topik tu, kita akan chapter 2. So chapter kita pecahkan subtopik 2.1, topik 2.2, topik 2.3, topik 2.4. And then pecahkan student kepada 4 group. Setiap satu tu kita bagi dia, okay, nah group you study this topic. So group ni study this topic. Okay. And then okay, after 30 minutes, okay, you need to present to the class. Okay, so dia akan present dekat kelas. So bila dia present dekat kelas, okay, orang kata apa, yang ni lagi mudah. Kadang-kadang student ni dia lebih faham bahasa sama-sama dia orang. Okay, but then at the same time, kita bukan kata mengharapkan sepenuhnya pada apa yang dia present, kita kena monitor. Kalau kata ada yang tak kena, kita cepat-cepat betulkan. Kalau kata ada benda yang terlepas pandang, kita cepat-cepat tambah. So maksud dia nampak tak ada discussion bukan saja melibatkan pelajar tapi juga melibatkan pensyarah, okay, peer teaching. Okay, so kalau kata online nak buat macam mana? Sama juga, boleh juga. Okay, maksud dia kalau pakai Padlet tadi, pecahkan kepada beberapa group. So minta dia yang uploadkan material dekat situ. Kalau pakai Telegram, okay, saya selalu minta dia, orang kata apa, sebab Telegram dia boleh capture live untuk student buat presentation tau. So saya minta dia buat macam tu, so dia akan explain. Okay, maksud dia dalam setiap discussion tu, student lain kena masuk tengok. Kena go through apa yang dia dah terangkan, okay, and then saya minta dia sediakan soalan, okay, so dia akan berinteraktif, orang kata apa, dia akan interact dekat situ. So that one is peer teaching. So sometimes, okay, take a rest, okay, allow the students, okay, to do the teaching part. Okay, so ini yang kata-kata kita pelbagaikan teknik dia belajar tu dan juga teknik pengajaran. Okay, right. Socratic questioning. So kadang-kadang bila kita terlampau bercerita, student dia jadi kata apa, dia kurang berfikir. Okay, so ini salah satu kaedah dia yang lain daripada yang lain. Okay, so replaces lecture by peppering students with questions. Instead of you bagi slides, okay, bagi slide, tanya soalan. Tanya soalan. Okay, what is the definition of this? Okay, what are the factors that affecting this? Okay, how this could happen? Okay, so tanya soalan. Instead kalau kita mengajar apa semua kan, kita tanya soalan, minta dia yang jawab. Cuba try. Cuba try test. Okay, dalam kelas buat Socratic questioning. Okay, right. So yang ini memang saya punya practice. Kalau kata dalam tutorial ke apa kan, memang buat Socratic questioning. Memang tak cerita, tak cakap apa dah, bagi soalan. Soalan dia jawab. Okay, selagi tak dapat, kalau kata dia jawab salah pun akan disoal lagi. Kenapa macam ni? Apa akan jadi macam ni? Okay, so kalau kata saya punya orang kata apa, kalau student ni memang akan label saya, tak nak tanya Madam Erny. Kenapa? Kalau tanya Madam Erny bukan dapat jawapan, tapi dapat soalan. Kan, sebab kita nak tengok dia student dia faham ke tak kan. So kita akan tanya sampai bila dia tanya soalan, dia sendiri yang menjawab soalan itu. Itu adalah Socratic questioning sebab kita nak tengok kefahaman dia, kita nak ajar dia cara orang kata apa, supaya dia boleh relate dengan apa yang dia belajar sampai orang kata apa, soalan yang dia tak faham tu dia faham sendiri. Itu Socratic questioning. Okay. Right, and then case study. Case study ni memang selalu kita dah buat lah kan. So kita bagi one case based on whatever content kita ajar. Okay, and then them study the case. Okay, and then they present. Okay. Polling. Polling ni pun satu ni juga. Okay, using an online polling system, have student answer content question individually. Okay, so yang ini pun especially successful when student can see the aggregated responses for their peers. Kita nak tengok poll ni, kadang-kadang kita minta pendapat lah kan. Ni salah satu dia punya software yang kita boleh guna, Mentimeter. Boleh tak tolong scan, kita tengok macam mana polling berlaku.
Okay, kalau kata tak ni boleh saja pergi pada menti.com. Okay, and then use the code. Pakai code ni 68854123. Okay, menti.com. Masukkan kod 68854123. Okay, apa yang akan jadi? Mana dia? Yang ini. Okay, right. Masuk belum? Okay, nampak tak? Bila kita kadang-kadang bila kita tanya dia tak nak jawab tau. Okay, so this is one of the tools that kita boleh guna, Mentimeter, all of the following active learning challenge, okay, which is the most likely to occur. So yang ni dia tak ada jawapan yang betul salah, cuma kita nak minta pendapat dia. Kan kita nak tengok how they respond. Students are resistant to engage in the activity. Yes, memang inilah antara orang kata apa yang paling, dia tiga-tiga ni dia orang kata apa the challenge, but then yang inilah resistant to engage. Inilah orang kata apa dia punya main challenge. Okay, activities take too much time. Yalah, sebab kita nak plan satu lagi. Yang ini sebab nak tunggu dia respon, kan ambil masa, kita rasa alah sayangnya baik mengajar. Kan kita akan rasa that kind of feelings. But then kalau kita plan betul-betul, insyaAllah boleh buat. Okay, student don't want to work. Pun ada juga kadang dia tak nak join pun. Right? Okay, so this is an example of polling. Okay, guided notes. Okay, provide student with your lecture notes. Okay, but leave key information blank. So yang ini pun kalau kata bagi nota, saya punya practice memang saya tak bagi nota saya. Saya akan ada dua set of notes. Okay, satu normally kita akan dapat daripada publisher kan. Right, so what I did was, okay, I will upgrade the publisher notes, okay, to a very comprehensive notes. Dan tayang kat student. So this is my notes. Student akan kata, madam nak boleh. Tapi you have to do extra work. Okay, saya bagi nota tu, tapi sometimes saya akan letakkan, saya tukar dalam bentuk soalan. Bentuk soalan, okay, so that bila kata masa dia masuk kelas tu kan, kata apa, dia kena dengar dan dia kena jawab soalan tu. So at the end of the class, dia akan dapat complete set of notes. Ataupun buat nota, okay, kita letakkan blank spaces, so that masa dia dengar, dia akan tengok apa jawapan ni, dia akan isi masa tu. So that one is guided notes. Boleh cuba. Daripada dia dengar masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri, tak singgah kat dalam ni kan. So this is one of the way. Bagi nota tapi kosongkan tempat-tempat yang perlu. Okay, so that kata alamak. Sebab student ni bila kata dia dah, itu yang kita katakan spoon feed. Kita spoon feed tapi kita control the content okay, of what we want to give them. Okay, so kita dah control dia punya kuantiti dia tu. Kita bagi tapi kita tak bagi semua. Kalau nak kenyang, kena buat kerja. Kena tambah. So at the end dia akan dapat the whole content lah. So that one is guided notes. Okay. Yang ini yang saya contoh saya bagi. Kalau kata saya bagi orang kata apa, nota saya orang kata apa, tak bagi dalam bentuk yang explanation, saya buat dalam bentuk soalan. Setiap slide saya tu, okay, dan saya bagi slide penuh. Dekat saya tunjuk slide penuh, tapi dekat student, saya bagi dalam bentuk soalan. Okay, maksud dia kalau kata ni dia faham, oh kalau kata yang ini, madam cerita yang ini, so that orang kata apa, normally the question will be asked like this. Okay, jadi dia akan jawab semua. Dia akan jawab semua kan, terpulang pada dia lah. Saya bagi dalam tempat kosong, dia nak jawab dekat slide ke ataupun dia nak tulis ni ke, terpulang pada dia. Okay, yang ini saya buat dalam kata apa, Telegram. So bagi dia, maksud dia kena baca, dia kena fill in the blanks lah. Maksud dia at the end of the session, dia dah dapat complete notes. Okay. Right, student video yang ini pun okay, buat jangan kata just for your eyes only. Okay, share with others so the other students pun boleh belajar. Okay, student project presentation speech, okay, can take from video instead of PowerPoint. Okay, buat dalam bentuk video tapi kongsi biar sama-sama boleh tengok. Okay, sometimes student memang suka aktiviti ni. You bagi video and then you give instructions, okay, let them evaluate the videos. Student memang cukup suka nak evaluate kerja orang.
Okay, so jangan kata bagi dia tengok je. Okay, so bagi sekali dengan set of instructions. Okay, evaluate, okay, your friends, okay, they at least 5 videos. Okay, according to the rubric. You bagilah rubric dia apa. Ataupun you bagi activities. Okay, out of select 5 videos, okay, that fulfill the theme of what. Okay, contoh dia. Okay, so dia buat video, okay, and then masa submission tu, okay, let the others evaluate the videos. So dia akan tahulah. Tapi mention siap-siap bagi tahu. So your videos will be evaluated by your peers, okay, by your friends. Okay, right. So bagi allocation markah dia, okay, 20% is based on your peer evaluation, okay, based on your friends evaluation. So tu masuk the activity yang kita boleh buat. Student video. Yang ni pun saya uploadkan dalam kelas. Okay, debate. Yang ni kata apa, kalau nak bising-bising dalam kelas tu, okay, bagi point, bagi tajuk, okay, let them debate. Okay, rapid search, okay, minta dia carikan maklumat, okay, kata apa untuk konten ni, sebab ini pun selalu saya buat. Okay, sekarang saya tak nak mengajar. Okay, bukan tak nak mengajar macam mana kan, sebab benda yang kalau kata kata apa macam current trend, macam tu kan. So let them do the work. Okay, so saya akan pecahkan. Okay, so these are the 5 groups. Okay, I want, okay, group A, okay, find the articles, okay, about A. Okay, group B, you find articles about B. Okay, C, you find article about this. Okay, later on, after that, okay, please read through all the articles, okay, and do a summary. Okay, dia maksud dia macam tu. Okay, so sebab tak semestinya kita kena mengajar. Okay, kena mengajar bagi tahu satu-satu. So they can learn on their own. Okay, rapid search. Concept map. Okay, so concept map ni sama ada permulaan sebab kita nak bagi overview, okay, of the topic, right? Okay, ataupun kalau kita tak buat kata apa, at the beginning of the lesson, kita buat at the end of the lesson, ataupun kita minta student yang buat mind map ataupun concept map. Sebab kita nak tengok dia faham ke tak faham. Okay, yang ini selalunya saya buat sebelum. Okay, yang ini adalah apa yang student hasilkan lepas dia punya kelas. Okay, student generated questions, ini yang maksud dia flip question tadilah. Instead of kita bagi soalan, dia bagi soalan. So tapi make sure kita tahu nak jawab macam mana. So dia akan tanya. Dia yang ni opposite of Socratic questioning tadilah. Kalau Socratic questioning, kita tanya soalan, dia jawab. Yang ini student generated questions, dia tanya, kita jawab. Okay, so have students write the exam questions. Okay, jigsaw. Jigsaw ni pun satu yang orang kata apa, satu aktiviti yang menarik juga. Maksud dia kita pecahkan kepada beberapa group, dia akan jadi expert group. Okay, group A discuss on definition, group B discuss on factors, group C discuss on the advantage, group D discuss on disadvantage. Okay, so dia akan ada 4 groups of expert. Okay, and then right, kita akan pecahkan group ni. So maksud dia kita akan relocate. So maksud dia kita akan pecah, ada lagi 3 group, dia akan campur sama-sama dia. Okay, so one person from group A, one person from group B, one person from group C, one person from group D, dia akan duduk dan dia akan buat summary. Dia akan discuss balik. Okay, so kita akan dapat report lah, yang complete report by each of these home group. So ini masuk dari jigsaw, macam kita main jigsaw puzzle tu kan. Okay, kita combine. Okay, home group ni masuk dia the combination of the expert group. Okay. Yang ni memang orang sukalah games, buat game. So game based atau so jangan confuse game based game based learning dengan gamification. So kalau gamification, you gamify the topic. Buatkan dia dalam bentuk game. Tapi kalau game based education, kalau game based learning tu maksud dia kita sambil belajar, dia mungkin kita tanya soalan tapi dia jawab dalam bentuk game. Okay, so perbezaan dia dekat situ. Okay, game based learning dan juga gamification tak apa, tapi konsep dia adalah masih lagi game. Kalau nak main game, bolehlah join dekat sini. Okay, almost time dah ni. Okay, boleh cuba. Okay, boleh scan. Okay, ini saya gunakan quizzes. Okay, kalau saya beri quizzes, boleh gunakan Kahoot. Okay, banyak lagi. Nanti saya share dia punya list of tu. Okay, ataupun yang mana ni boleh type joinmyquiz.com.
Okay, masukkan kod 13369237. Okay. Right, yang ini main main game. Okay, right, Wikis blog yang ini maksud dia yang ini Wikipedia. Pernah dengar Wikipedia tak? Wikipedia tu sebenarnya kata apa, sebab tu kalau kita reference kita tak terima Wikipedia sebab Wikipedia tu datang daripada orang kata apa, orang kata apa, daripada orang luar. Okay, right. So dia akan orang kata apa, you can ask your students to come up with the wikis or the blog. Maksud dia dia come out, dia create their own Wikipedia, okay, ataupun dia boleh buat explanation on one topic dekat blog. Okay, so serahkan pada student satu topik dekat ataupun satu chapter, minta dia buat satu blog berkaitan dengan topik tersebut. Okay, menarik juga. Current events, okay, yang tadi macam yang kita cari trends tadilah. Okay, minute paper. Right. Yang ini kalau kata untuk reflection. Okay. So minute paper ni it could be 1 minute paper, it could be 3 minutes paper, it could be Madia's point pun boleh sebut. Okay, so yang ini maksud dia you have student to take 1 minute. Kalau 1 minute paper, okay, you bagi satu soalan, okay, and then okay, take 1 minute to respond, okay, to write the answer for this question. Kena set timer. Set timer kan, cepat-cepat dia kan, okay, lepas 1 minit, okay, stop timer, minta dia present. Okay, contoh dia, yang ni selalunya kita gunakan untuk reflection lah. So what was the most useful thing that you learned today? Yeah, 1 minute. Dalam 1 minit cuba fikir apa yang you dah belajar. Okay, right. Ataupun the Madia's point. So Madia's point ni maksud dia kita tanya dia apa yang konsep yang you paling tak faham dalam topik hari ni. Okay, 1 minute. Ataupun kalau kata yang tu tak, itu combination. Kalau kata tak pun Madia's point you just bagi, okay, now take out a piece of paper, right, then write down, okay, what kata apa, the point ataupun whatever the concept, okay, that you feel yang kata apa, that you feel you don't really understand. Okay, what is the least preferences preferred topic, okay, of today? Okay, so tanya dia apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So that one could be minute paper. Okay, yang ini untuk reflection. Okay, so yang ini kita tak payah break dah sebab kita nak habiskan. Okay, so those are some of the orang kata apa, technique in active learning. Okay, right. So yang ni collaborative learning. So one bila dah buat active learning tu sebenarnya dia dah termasuk sebab dia dah start to collaborate with each other. Okay, right. And then last but not least, okay, the last one is E. Okay, the last phase will be evaluation. So evaluate if your learning end product is effective and meeting the goals. Make any necessary updates and cycle back to the analysis phase. So maksud dia yang ini untuk kita. Okay, untuk kita kata apa, kita tanya balik student, dapatkan dia punya feedback tadi, buat Google Form ke apa ke, right, and then kalau yang ini kita suggest buat half of the semester so that we can still have time, okay, to upgrade ataupun to update, okay, our teaching approach. Okay. So kalau student, definitely lah kita ada yang these two common assessment, formative assessment dan juga summative assessment. Formative assessment ni saya selalu katakan ini ungraded assessment. Yang ini kita tak bagi markah, kita bagi dia exercise. Okay, right. Yang ni sebab kita nak tengok dia punya progress. Okay, to check the progress, okay, of the student. Okay, summative assessment ini adalah graded assessment yang kita bagi markah lah, yang markah kita akan bawa, kita akan bagikan dia grade. Okay, ini macam dia punya test, dia punya final assessment, dia punya orang kata apa, assignment ke. Yang ini adalah summative assessment. Okay, dan juga self-assessment. Kalau kata dalam science assessment materials, what most important is self-assessment. Maksud dia, bila dia buat satu-satu soalan tu, dia terus dapat jawapan. Okay, so because this one is to assess their own progress. Yang ni selalu orang tanya, reduce cheating on online examinations. Okay, banyak sangat kan. So kalau kadang ini soalan orang tanya macam mana nak dapatkan genuine answer from the students. Normally they will copy and paste. Saya punya jawapan kadang-kadang is a little bit harsh. Okay, I normally ask, okay, back the lecturers, okay, how genuine your question is.
Okay, kalau kata kita pun copy paste dari internet, student kan dia akan copy balik tahu soalan kita tu, and then dia paste dalam kata apa, dia minta Cik Google tolong carikan jawapan, masih biji lah. Kan kita tahu lah, alamak ni jawapan yang sama, takkan dia ingat kan. Okay, so boleh tapi kita kena refresh, kita kena tukar lah, but then the concept is there. Okay, so kalau kata saya akan tanya balik, how genuine your question is. Okay, so if your question is genuine enough, okay, then definitely you will get the genuine answer. Okay, right. So these are some strategies to reduce cheating on online examinations. Okay, hopefully soon we'll get back. Okay, we'll have this physical face-to-face examination back, insyaAllah soon. Okay. Right, kalau kata online ni kita pakai online proctoring software lah. Okay, kalau kata LMS UiTM kita dah ada proctoring features ni. Maksud dia masa student tu ambil exam, dia kena buka kamera dan sistem akan randomly ambil gambar dia. Okay, so dia akan store dalam sistem. So masa kita makin nanti kita boleh tengok lah dia punya perbuatan dia, dia punya activities dia. Kalau kata seems suspicious, boleh tanya student. What are you doing at this moment, at this time? Okay, berapa minit, berapa jam, berapa apa semua kan. Sebab you have the evidence. Itu maksud dia proctoring software. Okay, right. And okay, last but not least, the educational tools. Yang ini kita boleh kategorikan dalam banyak lah untuk dapat feedback, game based, discussion. Okay, yang ini nanti saya share dengan apa ni, insyaAllah. Okay, mana dia? Okay, lesson plan. Ini contoh-contoh dia. Okay, kalau ada yang tanya yang tadi kita buat dekat yang class point kan, yang itu adalah software class point, kita boleh embed. Kita boleh embed dalam PowerPoint. Okay, so maksud dia antara slide tu kita boleh buat aktiviti, minta student punya participation. So class point trial version dia boleh kata apa, cater up to 30 students. Kita 30 students. Tapi kalau kata kita ada ramai student, dan kita kena subscribe lah. Okay, subscribe dia dalam 400 kod setahun. Setahun. Okay, yang itu kita banyak features dia lagi lah. Tapi kalau kata dalam class point yang trial version ni, kalau student kita tak ramai, okay, less than 20 ke 30 macam tu, okay, less than 30, then boleh guna yang trial version. Okay, right. So these are some of the technology tools for online and blended learning. Kalau kata nak pakai masa face to face pun tak ada masalah. Okay, feedback. Okay, ini adalah contoh-contoh dia. Game based, nak pakai apa? Discussion, okay, assessment. Okay, so yang saya listkan ini semua adalah yang kata apa, minimum punya fee. Ataupun you boleh guna tanpa perlu subscribe. Kalau subscribe with a minimum fee lah. Okay, annotation, boleh guna Kemi, collaboration, okay, kata apa, macam Padlet tadi, itu dia ada trial, dia ada, kalau kata yang kita nak more Padlets, then we have to subscribe. Kalau kata tak pun boleh guna, kan, kita ada Trello, slide, okay, untuk engagement, all these are the tools, okay, graphic design. So nanti yang ni saya sharekan, kata apa, list ni dengan Dr. Mimi soon. Okay, so math, okay, all this boleh download, boleh cuba. Okay, sebab ni saya dah groupkan according to the dia punya categories, okay, software apa, okay, dan juga dia punya description and also the link, okay, to download and to try the software or the tools. Okay. Dalam list ni ada sekali tak yang open learning tu? Open learning. Open learning tu untuk MOOC. Untuk yang kalau open learning tu kena subscribe. Kena bayar kan? Kena bayar RM39 sebulan. Oh, ya. Yeah. Dulu free. Kata apa, bila dia start to charge, okay, the developer, so that's why UiTM decided to have our own MOOC platform, pakai UFuture juga. Okay, tapi kalau kata dalam tadi, kalau kata kita memang nak fokus buat yang kata apa, gunakan MOOC tu, boleh je subscribe je RM39 sebulan, and is kata apa, worth it lah. Okay, openlearning.com. Kena guna yang institution punya lah kan? Boleh pilih yang mana-mana kita rasa takut dia lagi mahal kalau institution ni kan. Institution dia kena minta kata apa, institution lah yang subscribe. So kalau kata yang personal punya lah. Boleh. Okay.
right, to open learning. So yang ni so all these are the list of the tools that you can use for educational purposes. Okay. Right. Okay. So yang ni itulah student expectation. What do student expect? Sama ada online ke offline ke, ini dah dia punya expectation. So banyak dia punya expectation on us. Okay. They want us to be helpful, punctual, professional, okay, prompt feedback, nampak tak? Okay, passionate, okay, effort, clear instructions, empathy, caring, creative, accessible, nampak tak? So they also have a very high expectation on us. So kata tak salah lah kalau kita nak letakkan high expectation for them, but then make sure we provide them with the ample support. Okay, right. Okay, right. So any questions so far? Ada soalan? Okay, thank you Puan Erny. Alhamdulillah. So question and answer. Ada dapat satu soalan daripada Dr. Umi. Kalau kan kita buat teaching and learning activities kat dalam kelas, kat dalam online tu, maksudnya teaching and learning punya activities tu ada kita kasih markah ataupun memang tak ada markah? Memang ataupun it just an activity je? Okay, so that one is actually activities. Okay, maksud dia jangan confuse tau. Sebab setengah orang dia kan faham bila dia dah buat activities tu, dia still kena bagi lecture. Okay. Sebenarnya bukan macam tu tau. So it's actually that activity is actually cover the lecture yang kita nak bagi. Okay, tapi maksud dia kan kita kata nak student tu aktif kan. So student kata apa, active learning ni bukannya maksud dia kita tanya soalan dia jawab tu je. Tak, bukan. So it's actually kalau kita boleh convertkan kita punya lecture tu jadikan satu orang kata apa, activities. Okay, macam kata current trend tadi, kata apa, fact finding ke kan. So kita dah tak payah bagi lecture dah on that certain part. So that one students sendiri yang akan buat. Okay, so maksud dia itu adalah activity. Right, so kalau kata nak bagi markah, tak bagi markah tu terpulang. Tapi kalau kata saya memang orang kata apa, saya punya kata apa, practice, saya kata whatsoever yang you buat, you submit, saya bagi markah. Okay, because that one as one tabung lah, tabung masa you final exam nanti. Kan kalau kata you perlukan satu markah lagi nak lulus pun, I won't definitely give you, okay, I won't simply give you that one mark without any justification. Saya kata tak adil. Tak adil sebab nanti kalau saya bagi awak free satu markah, orang lain pun dia kena bagi juga, dia kena dapat juga satu markah. Sebab saya tak ada justification. So unless kalau kata you buat aktiviti ni, okay, then you submit, okay, kita akan bagi markah. Orang kata apa? Markah untuk submission. So if there's, okay, you need, okay, for example, 1 mark to naik, naik grade ke, nak lulus ke, justified, okay, you memang participate, you aktif dalam kelas. Okay, justify. Itu maksud dia. So untuk markah tu terpulang pada pensyarah. Nak bagi ataupun tidak. But then the activities, kalau kata kita pakai active learning tadi, whatsoever activities tu buat yang supaya kita tak buat benda berulang kali. Okay. Kalau kata nak bagi activities, make sure kita tahu activities ni dia menggantikan lecture untuk apa. Okay. Bukan kata kita bagi lecture, kemudian kita suruh student ni buat aktiviti, tapi dia punya outcome yang sama dengan kita punya apa yang kita bagi lectures. No point. No point. Kita mungkin bagi dia punya brief introduction, okay, and then bagi instruction activity ni, bagi tahu at the end this activity should achieve, okay, this learning outcome. So you kena faham apa-apa ni. So tu then bagi dia buat activity tu. So nanti kalau kata untuk learning outcome number 1, okay, can be achieved through this activity. Okay, so no more lecture on learning outcome number 1. Okay, faham tak? Dia macam tu. Jadi lepas tu lagi satu, jadikan dia dah macam lain lah daripada normal punya teaching kan. Macam kita ni, saya lah, macam kita akan macam rasa bersalah kalau kita macam tak explain. Kalau student tu tak faham pun kita rasa, alah, student tak faham macam nak kena explain lagi ke sampai diorang faham. So trust tu lah maksudnya. Macam Dr. Mi pun tanya, maksudnya kalau macam yang macam rapid search tu kan, they have to
prepare in advance lah maksudnya. So maksudnya sekarang kita kena kalau dalam kaedah teaching and learning activities ni, maksudnya kena banyak student tu prepare in advance. So maksudnya bila masuk dalam kelas tu dia tak ada apa idea langsung macam tu lah. Cumanya sebenarnya kita buat benda tu, kita dah letak semua material, semua diorang tak baca lah sebab dia expect kita deliver dalam kelas kan. Ya, betul. So maksudnya macam mana kita yelah kita lah maksudnya yang kena firm lah. Kalau diorang tak buat, diorang akan rasa left out maksudnya macam tu. Betul. Okay, so maksud dia orang kata apa, kalau kata dia tak prepare in advance pun tak apa. Maksud dia kata apa dalam orang kata apa masa dalam kelas tu kan kita bagi tahu, okey kita bagi aktiviti, pecahkan dia kalau kata kita nak buat group work lah kan. Pecahkan dia dalam group. Okey, so bagi masa tempoh dia okey in 30 minutes. Okey, kalau kata bagi sejam lah dia akan ambil masa. Kalau kita bagi 30 minit lah dia akan ambil masa. Tapi orang kata apa, kadang-kadang 30 minit dengan sejam tu dia punya output sama je. Kan? So kita setkan masa dia. Okay, in 30 minutes, okay, I want you to find this. Okay, so this one will cater for ini objective number 1. At the end, kata apa, kita nak tahu tentang apa. Right. Yang bila kata kita bersalah tu, itu kata kita perlu monitor. Masa dia present tu, kita tengok. Betul tak apa yang dia present? Kalau kata macam kata dia akan present benda yang betul sebenarnya. Mungkin ada ketinggalan a few points. Okay, so peranan kita dekat situ, orang kata apa, kita kena betulkan balik. Kita kena tambah ataupun betulkan apa yang dia present tadi. Tu maksud dia. So kan ada discussion dekat situ. Maksud dia, orang kata apa, is one kind of acknowledgement to the student. Bila dah present, okay, well done group A. Okay, you have presented well on this topic, but then would be better if you buat macam ni. So dua-dua pihak akan rasa puas hati, akan ada satisfaction dekat situ. Boleh tak? Boleh. So lepas tu macam soalan tutorial tu kita kasih juga lagi macam tu. Macam Erny macam tak touch langsung pun macam soalan tutorial kan. So macam aktiviti kan. Macam tutorial tu pun nak kena kasih juga ke macam mana, ataupun cukup dengan aktiviti-aktiviti tu? Okay, kalau kata saya, setiap topik saya sama ada lab ataupun tutorial. So dalam tutorial ni orang kata apa, kalau tutorial based on apa kita dah discuss dalam lecture kan. So saya bagi soalan. Tapi soalan saya kalau kata out of katakan 20 soalan, saya bagi 10 je. So 10 jawapan? Tak, 10, saya bagi 10 saja soalan. Saya simpan lagi 10. Okay, maksud dia kata apa, dia akan prepare yang 10 tu in advance. Kata okay, so this is your tutorial questions. Complete this. We will discuss during our tutorial session. Kita bagi contoh kan. So bila dah jawab soalan pertama kan, jadi tadi saya dah simpan 10 soalan, betul tak? Maksud dia mungkin soalan kedua, soalan ketiga tu saya left out. Saya tinggal. Okay, so dia dah jawab soalan pertama. Kemudian saya akan masa dia nak jawab untuk soalan kedua tu, saya tak terus pada soalan yang seterusnya. Saya akan tanya balik soalan yang berkaitan dengan soalan pertama. Okay. So maksud dia, at that time kita kan tengoklah tahap kefahaman dia macam mana. Kalau kata dia betul-betul jawab, kan? So maksud dia faham. Okay, so maksud dia yang kata apa, these are the answers to support question number 1. Dia macam tu. Tapi kalau nak bagi 20 soalan tu pun tak ada masalah. Okay, bagi je 20, nanti kita akan semak satu-satu lah, minta dia jawab ke, dia write on board ke, macam mana ke kan. Itu macam tu. Okay, alright. Okay, any other questions from all the participants? Tak ada? Faham. Okay. So rasanya macam dah 12.5 minit. So nanti insyaAllah nanti apa nama dia akan share lah. Kita akan share yang tadi tu, yang list of all tu. Benda tu yang macam sangat bermanfaat tu sebab nak tahu macam mana nak active learning, nak punya aktiviti-aktiviti dalam kelas kan. So thank you so much Puan Erny for the sharing. Alhamdulillah I learned a lot. And the best part I know I macam immediately want to implement adalah yang
buat mind mapping kat dalam kelas tu. Yeah. Kan, so macam terus buat mind mapping. So sebab selalu advise student cakap buat mind mapping, tapi mungkin dia tak faham how is mind map kan. So insyaAllah petang ni ada kelas nak terus implement yang mind mapping on the board tu. Alhamdulillah. Okay, so insyaAllah so nanti saya akan again akan letakkan my trams, record my trams untuk semua pensyarah, dan apa-apa soalan nanti bolehlah kita boleh share lagi kan Puan Erny, kalau apa-apa soalan lagi. Boleh. In future kan tiba-tiba ada soalan, kita akan berhubung lagi dengan Puan Erny insyaAllah. Boleh. Okay, thank you Puan Erny and everybody for joining us. 3 Okay, jam. thank you so much. Thank you so much. Okay, alright. So kita akhiri program kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-Ars. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Okay, alright. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Mimi. Jumpa lagi nanti insyaAllah.